tɔɔrɔ tɛ i Jalo. I ni fama. Awa a kɛra waati kunkurunin ye. A kɛra ye dɛ. Ɔ maa caman kɔni y'a ɲini i ka kuma anw yɛrɛ ye waati caman k'i da la cogoya min na i bɛ se ka kuma nka i ko waati de bɛ i ka kuma la i tɛ kuma waati bɛɛ. Ɔ munna i sɔnna bi ka na anw ka wele k'o jaabi. I bɔra ka kuma dɔ fɔ. I kelen m'a fɔ n ye. Mɔgɔ caman ye n wele. Yɔrɔnin dɔw bɛ bi sariya ko la. A tun ka d'aw ɲɛ ka kuma. An delilen bɛ an b'i lamɛn sariya ko la. Nka sisan an ɲɛ b'a la i tɛ kuma. Mun de kɛra. Dɔw ye ɲininka ni mankɛnɛ. Dɔw ye ɲininka ni fɛn o fɛn don. An bɛ jama hakili latigɛ. Bana tɛ n na. Bana tɛ n na. Mais kuma i b'a bila don dɔ de ɲɛ. Awɔ. N'i ka kuma fɔ n'i y'a bila don dɔ ɲɛ a fɔ don. Awa lamɛnbagaw b'i la. Don dɔ fana bɛ na. A tiɲɛ bɛ dɔn a nkalon bɛ dɔn. Siga t'a la. N'i ye kuma bila don dɔ ɲɛ i t'i jɔ o don ka se. Siga t'a la. N'i kɛra k'i t'i makun don o don kuma b'i da i nɛgɛ bɛ bɔ. O ye tiɲɛ tabarikala. O ye tiɲɛ ye Tarawele ale tulo banna Italie an bɛ foli d'a ma ka Mamadu Sakɔ fo Espagne. Mamadu Dunbiya New York ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ banna ani u tulo banna nin waati in na an bɛ foli ka d'u ma. Ne yɛrɛ bɛ Mamadu Sakɔ fo ko k'a ka foli d'i ma kosɛbɛ k'a ka cɛkɔrɔba de ye. Parce que ne denkɛ ɲuman de y'ale ye. A ko ten. A bɛ n wele a bɛ n kibaruya ɲini kɛ a bɛ n kalama kosɛbɛ. A ko k'an ka foli b'a fo kosɛbɛ ne yɛrɛ bɛ Sakɔ fo. Tabarikala. Ala ka hɛrɛ k'a ye. Amina yarabi. Merci. Sariya n'i ko sariya dɔrɔn an ka jamana in kɔnɔ maa caman bɛ yen u hakili bɛ jigin e la. Janko maa minnu bɛ yen ni jamanaden gansanw don u tɛ jɔyɔrɔba la a dɔw bɛ yen u kalannen don dɔw bɛ yen u ma kalan caman bɛ yen o ye bolokolonw ye nka ni sariya kuma fɔra dɔrɔn u hakili bɛ siran ka jigin e la ten yala e yɛrɛ fɛ mun de b'o kɛ bi o y'an donkan ye kuma kɔnɔ. Ayi o bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ ka baara taabolo ye. Bon i bɛ baara mun na n'i dɔnna n'o ye o tɛ baasi ye o. Bon n ye jɔyɔrɔ dɔw fana ta Mali yɛrɛ kɔnɔ olu kɛra sababu ye n ka n da don Mali ko la ni sariya ka hakɛ ye. Bon donc a ko n'i tora k'i da don a la ni o y'a sɔrɔ i bɛ se ka sariya ɲɛfɔ fo mɔgɔw ka faamuya sɔrɔ a la o b'a kɛ i tɔgɔ bɛ don o da. N'i sera ka sariya ta fana ka baara kɛ n'a ye baara mun ye mɔgɔw nimisa wasa o b'a kɛ i tɔgɔ fana bɛ to da. Bon mais mɔgɔ kɔni mana kɛ fɛn o fɛn la i ka kunnadiya dɔ ye i tɔgɔ kana to a la ni lagosili ye. An bɛ Ala deli Ala k'an bɛɛ kisi o ma. Yarabi fɛn fila bɛ yen fo o ka fɔ jama ye han. O fɛn fɔlɔ ye waati min na fanga dafiri bɛ kɛ maa fɔlɔ-fɔlɔ minnu welela katikaw fɛ e b'olu la. Maa fɔlɔ minnu bɛ yen n'u y'olu wele. Bon ne n'u ye ɲɔgɔn ɲɛ nka n t'a dɔn ni maa fɔlɔw don ni. Ayi e b'olu la. Awa d'accord. Filanan fana ye min ye ni an b'o kibaruya kalama ni o bɛna bali yɛrɛ la k'a fɔ ko an b'o kalama o de ye k'a fɔ u tatɔ Akara u ko k'e ka bila u ɲɛ ka taga Akara sabula ko CEDEAO ko i ye a bara ci maaw ye. Masa an k'o bɛɛ to yen sa. Tiɲɛ bɛ kuma in na nɔ. Ayi an k'olu bɛɛ to yen. An k'olu to yen an k'o to yen. Tabarikala. Ni Ala sɔnna ni o ye kibaruyaw ye dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ an k'a to yen. Ni Ala sɔnna ma. Ne ko sariya mun de don. Sariya ye hakɛ de ye a bɛ hakɛ de ko fɔ. Hakɛ mun bɛ tɛmɛ siraw yiri la. A b'a f'i ye nin kibaruya façon na i ka dan ɲa ou bien i yamaruyalen bɛ ka nin kɛ. An bɛ se k'a fɔ sariya jamana b'a ɲini ka a yɛrɛ lakana fɛn minnu ma ou bien ka a yɛrɛ labɛn cogo minnu na a ka se ka nafa sɔrɔ jamanaya la jamanadenya la ka sɔrɔ tɔɔrɔw ma se ɲɔgɔn ma ne b'a fɔ o de ye sariya ye. Anw b'a kala tubabukan na u b'a fɔ ko la loi est une hypothèse. A bɛ fɛn de ko fɔ a ma kɛ fɔlɔ mais donc n'ale taara o fɛn in n'o bɛ kɛ a ka bila ale ka fɔta kɔnɔ.
o de y'a kɛ u b'a fɔ ko sariya a bɛ ta n'a taara wagati min ani sini a b'o de ko fɔ a tɛ kun donc nin taabolow kɔnɔ an b'a furu ka kɛ tan ni furu bɛ siri a ka kɛ tan ni jago bɛ kɛ a ka kɛ tan bon polisiw ni mɔgɔw cɛ hakɛ ye nin ye donc sariya b'i miiri o bɛɛ de la ko olu fɛsɛ k'o tasiraw k'a bɔ ɲɔgɔn na fo faamuya ka sɔrɔ a la k'a lajɛ ni an ye nin mun fɔ n'a kɛra o ye basigi b'a kɔnɔ tɔɔrɔ t'a kɔnɔ nin faamuna yala fasoden bɛɛ lajɛlen dama ka kan sariya ɲɛkɔrɔ wa sariyaba yɛrɛ y'o de fɔ ko latɔmɔli tɛ fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ awa ko fasoden bɛɛ ye kelen ye sariya ɲɛkɔrɔ si ma fisa si ye sariya ɲɛkɔrɔ fo ni ale yɛrɛ sariya a ye tɛmɛ sira dɔ nati k'a ɲɛsin maa dɔw la ou bien taabolo dɔw la k'olu bila o kɔnɔ mun ni tɔw ta tɛ kelen ye o bɛ se ka kɛ i ka baara sababu ye a bɛ se ka k'o ye a bɛ sira dɔ ta e ka baara sababu la e ka ko bɛ lajɛ ni o ye a bɛ ten de o de la briefing ko bɛ fɔ dɔw ta la walima di a b'a fɔ ma ko immunité awɔ immunité n'i y'a fɔ briefing don briefing tɛ immunité bɛ di mun de kama a bɛ di ma i ka baara de kama donc k'o baara kalifalen to i la awa e ka baara dun a yira la k'a bɛ jamana bɛɛ de nafa jamana bɛɛ nafa kana bali ou bien k'a jɔ e ka nɔminɛni kama waatiw de b'i nɔminɛ tuma la n'o tɛ briefing tɛ k'a b'i kisi nɔminɛli ma mais waati de b'a la i bɛ se ka nɔminɛ cogo min na immunité y'o dɔrɔn de ye n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ wɛrɛ k'i la o sira in fɛ yala maa min n'a bɛ minisiriya la sisan minɛcogo b'a la sisan n'a ye ko kɛ yan minɛcogo b'a la a bɛ se ka minɛ oui bon an bɛ olu bɛ sariyaw kɔnɔ n'an ye sisan minisiriw ni présidents ka sariyaw lajɛ a bɛ fɔ k'u bɛ taa an ka sariyaba ko k'u bɛ taa haute cour de la justice la bon haute cour de la justice ni Mali yɛrɛ kɔnɔ a sɛbɛnna constitution dɔw kɔnɔ a ma sigi k'a sigi Mali kɔnɔ a fɔlɔ kɛra IBK tile k'a ɲɛsin ATT bintuma kibaruya minnu tun bɛ Mali kɔnɔ nka o y'a sɔrɔ a sɛbɛnnen don a sɛbɛnnen bɛ constitution kɔnɔ a sɛbɛnna constitution b'an bolo sisan o taara san mun na a sɛbɛnna o kɔnɔ 92 ta in mais k'a sariya bɔ k'a waleya o kɛra an 5 constitution in kɔfɛ haute cour mun tun kofɔlen b'a kɔnɔ sariya taara a ka se ka sigi o kɔrɔ ye Alpha ka premier mandat bɛɛ la a tun bɛ constitution kɔnɔ mais a sariya tɛ yen baara ma kɛ n'a ye donc Alpha tile la janvier tile 13 san 1000 ni san 900 ani san 97 donc san 97 sariya fɔlɔ a taara o de la donc a bɛ fɔ la loi 97 001 donc 97 sariya fɔlɔ kɛra haute cour sariya ye assemblée ka sariya fɔlɔ 1997 o b'a kɔnɔ il faut que mɔgɔw ka lamɛnli kɛ sariya ninnu sɛbɛnnen bɛ tubabukan de la n'an b'a lasegin bamanankan na f'an k'a fɔ ka faamuya d'a ma sariya in sariya kisɛ 15nan o jɔsen 2nan article 15 alinéa 2 o de b'a ko fɔ kosɛbɛ a ko président n'u ye ko dɔ kɛ ani ministres u ka baara latigɛ kɔnɔ n'o ko taara wolo kojugu dɔ la u ka kiri a bɛ di ni haute cour de justice ma donc sariya in n ye mun ko fɔ sisan san 900 ni san 90 ni san 7 san 1000 san 900 ani san 90 ni san 7 donc la loi 001 o y'o de fɔ a article 15 a sariya 15nan o jɔsen 2nan alinéa 2 ko nin kiri bɛ taa di haute cour ma bon mas ni ko cour déjà
an k'a fɔ bamanankan na an ka ɲɔgɔn faamu. An ɲɛfɔ an ye dɛ. Cour ye mun ye? Cour ye kiri yɔrɔ de ye, kiri bɛ tigɛ yɔrɔ min. O de ye cour ye. Cour. O ni tribunal fana tɛ kelen ye. Cour ye kiribaw bɛ tigɛ yɔrɔ min, a bɛ fɔ yenninw de ma cour. Kiri misɛnmanw bɛ jigin yɔrɔ min, a bɛ fɔ o de ma tribunal. Tribunal n'ale dɛsɛra tun ye belebele de, a bɛ lajɛ. I b'a fɔ ka bɔ première instance la ka taa cour d'appel la. Donc cour tɔgɔ tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye, kiri tigɛ yɔrɔ kɔ, mais sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ tɛ, ɲininkali yɔrɔ tɛ. Dossiers mana ban fo k'a fɔ a dafalen don, a bɛ taa da o kɔrɔ k'u ka kiri tigɛ. Donc haute cour tɛ ɲininkali kɛ yɔrɔ ye, an k'o bɔ a la fɔlɔ. Ɲininkali kɛ yɔrɔ tɛ. Ayi, k'a fɔ donc n'i bɛ taa ɲininka fo haute cour k'i wele, ne ɲɛna faamuya dɔɔni bɛ mɔgɔw jɛ o yɔrɔ la. Ɲininkali sariya ma dancɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. N'i ye kojugu o kojugu kɛ, o bɛɛ ɲininkali bɛ kɛ cogoya kelen na. A bɛɛ kelen. A bɛɛ. Ministre t'a la, président t'a la, premier ministre t'a la, député t'a la, a bɛɛ bɛ kɛ yɔrɔ kelen. Maliyɛn tɔw ka ɲininkali ka kan ka sɛgɛsɛgɛli ka kan ka kɛ. A tɛ fɔ k'i ye ko kɛ o, a bɛ ka ɲini de k'a dɔn n'i y'a kɛ. Ni sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ne la, a tɛ kɛ fo ni haute cour sigira, o ye fili dɔ ye. I bɛ wele, i bɛ sɛgɛsɛgɛ. Mais est-ce que sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔnɔna na, sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na minɛni min b'a kɔnɔ, a ma fɔ ko ministre tɛ minɛ, premier ministre tɛ minɛ, président tɛ minɛ, o ma fɔ o. O si ma fɔ. Ayi, donc est-ce que n'i y'u minɛ i fili la? I ma fili. An bɛ ɲɔgɔn faamu. Mais nin yɔrɔ tɛ fɔ ka caya dɛ. Ayi, an ka don a kɔnɔ halisa. Donc n'i ko ko ɲininkalikɛlaw don dɔrɔn, o de y'a kɛ sariya b'a fɔ ko ka ɲininkali to sen na, a ka jate k'a fɔ maa si, a tɛ fɔ mɔgɔ si ma k'a fɔ i ye kojugu kɛ, a bɛ ka ɲini de k'a dɔn n'i y'a kɛ. Ko k'a fɔ i ma i ye kojugu kɛ, k'u k'i jɔ kiri ka tigɛ, kiri k'a jira k'i ye kojugu kɛ, a bɛ fɔ o de ma présomption d'innocence. Bɛɛ bɛ jati dɔ kɔnɔ k'a fɔ siga kelen don i la, siga b'i la, nka i m'a kɛ dɛ, mɔgɔ kana t'i tɔgɔ tiɲɛ n'a ye k'i y'a kɛ k'a sɔrɔ kiri m'a jira k'i y'a kɛ. I ma jalaki fɔlɔ. I ma jalaki. O de kama a bɛ fɔ ko an kana u ja ta k'u ɲɛda bɔ wa. O de bɛ kama ni mɔgɔ ma jalaki, ne y'a jira, jama b'a miiri ko a jalakilen don. Kɔfɛ ni tribunal y'a jira k'a fɔ mun kun fɔ. Voilà, donc ɲininkali ninnu kɔnɔna na, bɛɛ de ye kelen ye sariya kɔnɔ. An si ma fisa si ye. I bɛ wele, u bɛ se k'a kɛ, u b'a fɔ bon n'an y'i bila, n'an ye nin to a ka so, a bɛ boli. N'an ye nin to a ka so, a bɛ tunu. Donc a y'a bila yɔrɔ dɔ la, an bɛ se k'a kɔlɔsi k'an ka ɲininkali kɛ an fɛrɛ ma cogo min. Donc a bɛ fɔ o ma, i bɛ placé sous garde à vue, ou bien i bɛ bila yɛrɛ, u b'a fɔ détention préventive, ko nin bɛ u ka bolo kan. A ma fɔ kojugu jɔr'i la dɛ, mais ka se ka sɛgɛsɛgɛli in kɛ, e kana tunu la, ka sɛgɛsɛgɛni dan sira la, ka sababu kɛ ka tununi ye, ou bien k'i to kɛnɛ ma ka taa seereya juguw labɛn, ka nkalon ta kana tiɲɛ dogo. Donc o kama, o bɛɛ kama kiiritigɛlaw yamaruyalen don, u bɛ se k'i minɛ k'i placer sous mandat. I ma taa cour la fɔlɔ dɛ, mais i ka droit ka taa cour la o b'i bolo fana, a ma tiɲɛ. Ok. Haute cour, o ye. Mais haute cour yɛrɛ, k'a bɛ se ka ale, i b'i ɲɛsin a la ni kiri façon jumɛn ye? Sariya ko, sariya min bɛ ninnu ko fɔ, a bɛ fɔ o ma ɲangini sariyaw. O yɔrɔ fana la f'an ka ɲɛfɔli dɔ kɛ, parce que Mali la n'i ma sariya kalan, i ma deli a baara la, yɔrɔ dɔw bɛ i bɛ girin k'a kuma fɔ k'a sɔrɔ i t'a dɔn. Yɔrɔ dɔw la kuma dɔw bɛ fɔ i b'a nkalontigiya k'a sɔrɔ tiɲɛ don, yɔrɔ dɔw la nkalon dɔw bɛ fɔ i b'a miiri tiɲɛ don k'a sɔrɔ nkalon don. Donc n bɛ nin yɔrɔ ɲɛfɔ. Sariya o sariya n'a bɛ ɲangili kɛ, o tɛ haute cour dɔrɔn ye dɛ, a bɛ fɔ o ma loi pénale. N bɛ ta ni n bɛ boli, n'i ye mun ko fɔ yɛrɛ, aw b'o de nɔ minɛ, mais nin nin bɔlen no ko fɔ, fɛn mun bɔlen bɛ ne ka ko fɔlen fɛ, o fɛn tɛ nɔ minɛ ni n ka ko fɔlen ye dɛ. Sariya yɛrɛ de ko ten. Sariya yɛrɛ. En droit pénal, c'est le raisonnement strict et non le raisonnement par analogie. O y'a sariya ye. Sariya yɛrɛ de ko ten. Sariya mun bɛ an bɛ nɔ minɛ, nin ye kiri bɛɛ de ye, a bɛ nin de fɔ.
n tɛ mɔgɔ nɔ minɛ ko n ka kumakan ko nin ye ko mun kɛ ani nin ko bɛ da ɲɔgɔn fɛ o bɛ da ɲɔgɔn fɛ hali n'u bɛ da ɲɔgɔn fɛ ni ne m'a ko fɔ ko kojugu don mɔgɔ kana taa mɔgɔ minɛ ko nin kojugu mun ne ye kojugu mun kɛlɛ ni nin n'a bɛ da ɲɔgɔn fɛ ko o tɛ dɛ i y'a faamu n y'a faamu k'a taamasere ye kumaw ni dɔnniyaw de bɛ na ni nin bɛɛ ye dɔw delila ka taa u bɛ taa dumuni kɛ restaurant na n'u ye dumuni kɛ restaurant na wari t'u bolo k'a sara u y'u minɛ ka taa k'u ye dumuni suɲɛ kiritigɛlaw ko non k'u m'a suɲɛ dɛ puisque u y'a ɲini dumunitigi fɛ a k'a servi u la i y'a servi u nana dumuni de kama u y'a dun fana a banna ni wari t'u bolo suɲɛli tɛ o tɛ suɲɛli ayi sariya ɲɛkɔrɔ o tɛ suɲɛli o de fɔra fɔlɔ la donc o mɔgɔ façon bilara dɔw bɛ taxiw ta taxi b'u jigin wari t'u bolo k'a sara ko a ye taxi suɲɛ non a m'a suɲɛ dɛ a m'i sara de ye donc ne ye suɲɛli de ko fɔ nin tɛ suɲɛli ye u bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ mais u tɛ kelen ye donc ne ko de n ye mun ko fɔ a ka ko ye nin ni nin bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ donc ka se k'o kɛlɛ f'u seginna kɔfɛ ka sariya kura ta n'i ye dumuni kɛ i ma se k'a sara a bɛ fɔ o ma grivellerie d'aliments ou d'hôtel n'i ye taxi ta i ma se k'a sara grivellerie de taxi o fana y'a dama kiri ye o ni vol fana tɛ kelen sariya ko ma sɔn suɲɛli fɔ an tɛ ka ko dɔw da ɲɔgɔn kan wa sariya yɛrɛ ye mun de fɔ ko ni nin de kɛra o bɛ taa haute cour la sariya ko dɔrɔn k'i to i ka baara la i b'i ka baara mun kɛla dɛ o baara a dir'i ma de k'i k'a kɛ mais a kɛcogo jugu o kɛra sababu ye ko dɔ kɛ sariya bɛ mun ɲagi ko o de bɛ taa haute cour la dans l'exercice de ses fonctions donc i b'i ka baara yɛrɛ de kɔnɔna na k'a kɛ i taara baara mun kama i ka kan k'o de fana kɛ mais a kɛcogo jugu y'i sɔrɔ o tuma ko bɔr'o kɔnɔ ko ka kuma faamu dɛ mais a ma fɔ ko k'i to baara la i bɛ baara la waati mun kɔnɔ waati ma ko fɔ dɛ waati ma fɔ ayi donc n ye premier ministre ye n ye kolonkolon dɔ kɛ dɔrɔn ne ye premier ministre n tɛ nɔ minɛ ou bien n ye ministre n tɛ nɔ minɛ o ye nkalon ye o ma fɔ ayi i jogojugu ma n'i bila kojugu mun na sariya tɔw bɛ ɲangi cogo min i bɛ ɲangi ten koyi an kana haute cour ta ka taa fɛn bɛɛ to a kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye surɔfɛn min baara latigɛ kɔnɔ o ministre tɛ ta détournement kama i tɛ ta surɔfɛn kama donc olu t'i ka baara kɛta kɔnɔ o o y'i jogojugu de y'i bila o la n b'a walawala i ye halisa k'a misale di ma ni ɲɔgɔnw kɛra faransi Mitterrand ka tile la u ka kɛnɛya o minisiriso o tun kalifalen bɛ muso mun na a tɔgɔ Georgina Dufoy u y'a nɔ minɛ u ka haute cour la ka sababuya kɛ mun ye a wagati la sida bana bɔlen bɛ fo ka diɲɛ bɛɛ siran a b'i komi covid-19 b'an bolo sisan cogo min o fana wagati la sida n'i y'a fɔ dɔrɔn bɛɛ hakili bɛ jigin saya la ale de bilalen bɛ la kɛnɛyali kunna faransi donc mɔgɔw b'u jeli di ko k'a di banabaatɔw ma o jeli dɔw de nana ye sida banakisɛ b'a la mais u m'a sɛgɛsɛgɛ u y'a kɛ banabaatɔw la ten olu taara bana mun yɛrɛ kama o m'u faga dɛ sida bana de nana k'u faga olu ka denbaya mɔgɔw u ye plainte kɛ k'a yira ko sida bana mun y'u faga docteur so baara de y'a bila u la donc n'i ye fɛn bila mɔgɔ jeli la mun b'a faga sariya la a bɛ fɔ o de ma empoisonnement k'a y'a poisonné u y'u poisonné ni sida bana kisɛ ye donc nɔminɛni kɛra ni dun ye mɔgɔ poisonné i bɛ faga de ka taa ye k'a fɔ ministre mun kun ka kan ka mɔgɔw ka kɛnɛya ko jate minɛ ale ma hali lɛtiri ci siɲɛ kelen k'a fɔ sida bana bɔlen don mɔgɔ kana jeli ta tugun ka taa kɛ siriya baara de ye a m'o mun kɛ a nɔ minɛ n'o de kama o de tun y'a ka kɛta ye o de tun y'a ka kɛta ye parce que a taara o de kama a ka premier ministre tun ye jɔn ye Laurent Fabius o bɔra a ka premier ministre la o de sababu la
u taar'u yɛrɛ sɔrɔ haute cour la k'u juger k'u condamner ka kaso juru dɔw la i y'o faamu mais o jamana kelen in kɔnɔ Sarkozy jugera mun na président kɔrɔ don Dominique Villepin jugera premier ministre kɔrɔ don Chirac jugera président kɔrɔ don Edouard Balladur jugera premier ministre kɔrɔ don François Léotard jugera ministre kɔrɔ don ministre de la défense kɔrɔ don ninnu bɛɛ jugera kow ka baara kɔnɔ u ye yuruku surofɛnw u y'o de kɛ ka wari détourner donc o tɛ u ka baara latigɛ ye dɛ en tout cas c'est pas dans l'exercice de leur fonction c'est pendant leur fonction u ka baara wagati u ye kojugu mun kɛ o kojugu t'u ka baara sababu ye dɛ o ye jigojugu sababu ye donc n'u jigojugu sababu don tɔw bɛ juger yɔrɔ min u bɛ taa ye bɛɛ y'a ye o jugera tribunal normal de la dɛ tabarikala ni yɔrɔ faamuna donc n'i ye nin jati minɛ mɔgɔw y'a kɛ ko haute cour dilanna ko faamaw dogo yɔrɔ nkalonfin don faamuya ko jugu de bɛ mɔgɔw bila o la ou bien n'i ye faamuya teriya n'i y'a teriya mais sɛgɛsɛgɛli waati droit bɛ ka bɛɛ sɛgɛsɛgɛ cour yɛrɛ tubabukan na n'an y'a fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ ko cour o b'a f'i ye ko yen tɛ sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ ye o ye kiiri tigɛ yɔrɔ de ye sɛgɛsɛgɛli banna a bɛ taa d'i ma mais ni sɛgɛsɛgɛli ma se ka daminɛ yɛrɛ dun ko ka cour ni sɛgɛsɛgɛli kumaw de donc nin bɛɛ dɔrɔn ka kunfin voilà a bɛ ka don kuma dɔ kɔnɔ ɲɛfɔli de ma kɛ faamuyali ma sɔrɔ a la o de y'a kɛ ne ko an ka sariyaw n'an m'a ɲini ka kɔrɔ fɔ bamanankan na fili bɛ caya kɔnɔ siga t'a la voilà o b'a to ni an bɛ don an ka jamana kɔnɔ bi wulikajɔ min bɛ sen na i b'a ye premier ministre kɔrɔ u taara n'ale kasobonba la maa caman kɔni wililen don k'a fɔ bi ko a tacogo ko a ma ɲa e ye sariya dɔnbaga ye yala tacogo ma ɲa a ka ɲi i bɛ se ka mun fɔ an ɲala bon ne ma a lajɛ a tacogo bɛ ɲa a tɛ ɲa cogo min sariya in kɔnɔ tacogo kofɔlen t'a la minɛni de b'a la minɛli de b'a la minɛni a man kan ka minɛ ou bien a ka kan ka minɛ bon mais tacogo in o fana ye bonya yɔrɔ dɔ ye peut-être an ka jamana ka kan k'a yɛrɛ deli o la parce que n'i ka jamana bonya da mɔgɔ kan k'a ko lafɔ diɲɛ kɔnɔ ni o bonya ye a to a kɔnɔ hali n'a bɔra baara in na baara in sababu la i ye bonya mun d'a kan o bonya o tɛ wuli abada ale talen kɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'a don a kɔnɔ donc an ka o yɔrɔw lajɛ an ka k'a fɔ sariya ma tacogo fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka kan ka taa nin cogo la i man kan ka taa nin cogo la mais adamadenya yɛrɛ kɔnɔ bonya bɛ ko bɛɛ kɔnɔ n'i ka mɔgɔ ta ni ne ko nin ye premier ministre ye an y'a yira diɲɛ la n'o de ye bon n'an y'a lagosi cogo dɔ la u b'a fɔ mali kɔnɔ bonya tɛ yen olu ka premier ministre kɔrɔ u bɛ nin k'a la o bɛ fɔ an seko t'o la mali kɔnɔ bonya tɛ yen u ka président kɔrɔ u bɛ nin da o kan o bɛ fɔ mais i bɛ se ka mɔgɔ bonya o t'a ka nɔmini la wa o kɛra a ma fɔ bon mais u b'a bonya o garde à vue kɔnɔ u tɛna taa fili zon kan u t'a fili ka kuma bɛ fɛ ka se nin dɔw ko a kun kan ka taa kasobonba la k'a kun kan ka taa fan wɛrɛ fɛ o bɛ sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ yɔrɔ labɛn o minɛ ni façon kama kɛ tu sais ne kɛra ministre de la justice ye mɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ kaso min bɛ Bamakɔ yan a dilanna mɔgɔ 400 de minɛni kama 400 kasobonba o de prévoilen don dɛ dɔw yɛrɛ t'a kɔnɔ n'o tɛ mais mɔgɔ bɛ don a kɔnɔ fo ka tɛmɛ 1000 ni tila kan fo ka tɛmɛ a bɛ 2000 sɔrɔ yɔrɔ mun dilanna mɔgɔ 400 kama n'i taara mɔgɔ 2000 bila ye a kuma ka gɛlɛn mais i b'a fɔ fanga bɛɛ la i b'a ye maa si t'a k'i kunko ye musow tun bɛ boli u tɔɔrɔla ye kosɛbɛ hakili la maître Amidou Jabate k'o to ministre de la justice la o de ye boli fitininw n'o tɛ u tun tɔɲɔlen bɛ kasobonba in kɔnɔ kosɛbɛ i y'a faamu n y'a faamu waati la an y'a ɲini puisque Modibo Keyita kun tile la ale ye yɔrɔ dɔ dilan Kɛɲɔgɔnba ka taa Kaaba sira la a ye hectare caman ta bada la ka na ni sɛnɛkɛminɛnw ye k'a fɔ gouvernement tɛ kasodenw balo u ka sɛnɛ kɛ k'u yɛrɛ balo u ka sɛnɛfɛnw a bɛ feere k'a kɛ k'u furakɛ Modibo kun b'o baara la Kɛɲɔgɔnba mais o lajɔra
an tilara ka segin ne bɛ ministre la tuma min ni ministre minnu nana ne kɔfɛ an bɛɛ n'an ka hakilinaw nana k'a fɔ an ka kaso kura ɲini k'a dilan Bamako je crois que o kaso de bɛ ka dilan Kɛɲɛrɔba sisan ka se ka dɔ bɔ Bamako kaso degun na n'o yɔrɔw dilanna furakɛli yɔrɔw bɛ k'a la mara yɔrɔ dɔw bɛ k'a la n'i ye mɔgɔba kɔni o b'i ye baara kɛ i ye mɔgɔba ye hali n'i bɛ kaso la i bɛ se ka sutura dɔɔni sɔrɔ o yɔrɔw kɔnɔ. Tabarikala an bɛ segin an kɔ dɔɔni a fɔra ko dossier classera n'a fɔra kiiri sira fɛ ko dossier classera. Maaw bɛ ko ta n'i ye tubabukan ta i b'a fɔ ko dossier classera n'u y'a fɔ bamanankan na u b'a f'i ye k'a banna. Ko k'a datugura. A ma ban n'i ko dossier clora o n'a classera kelen tɛ n'i ko clos o kɔrɔ ye a lajɛra sɛgɛsɛgɛli kɛra fɛn kelen tɛ voilà dossier clos o kɔrɔ ye a banna n'i ko classé sans suite a bɛ yen mais an tɛ kɔ bɔ a la a dalen bi a nana kan ka ɲinini minnu kɛ an y'o bila an y'a ja an y'a da dossier maa dara ani dossier banna kelen tɛ clos o y'a banni ye classé sans suite o y'a madalen ye dossier jumɛn de bɛ se ka classé ayi o bɛ fanga ni jugew sago la n b'o fɔ fanga ni jugew n'o tɛ ne b'a fɔ o bɛ jugew de bolo dossier mun bɛ classé ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra a yera fɛn mun fɔra dalu foyi ma y'a la ou bien e nana ni dossier mun ye ko ka mɔgɔ kiri ni kaso la don dossier do a nana ye k'a fɔ non tiɲɛni wale tɛ nin kɔnɔ dɛ nka nin ye kiri ye kiri mun kaso la don t'a la anw b'a classé sans suite a ye taa ɲɛɲini jagokɛlaw ka kiriyɔrɔ la ni juru bɛ jago kɔnɔna na juru bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sisan i bɛ mɔgɔ caman ye u bɛ boli n taara kan 1 na n taara polisi la n taara kan 1 na n taara polisi la an ye ɲɔgɔn dege o la tellement que ka un ni polisi fana b'i da don o la k'o kɛ u ka baara ye u ka baara tɛ olu ka baara tɛ jurukani ayi u man kan k'i da don a la n'u y'i da don a la polisi ni kan 1 gendarme an bɛ fɔ o nin de ye Mali tiɲɛ parce que si tɛ dan i ka hakɛ la sariya kɔnɔ i bɛ dɔ ye a b'a ka juru u ye jago de kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sarali juru ko n y'a di kan 1 na olu fana b'o minɛ ka mɔgɔw convoquer n y'a kɛ tan u b'i wele k'i convoquer o man ka kɛ ayi non dalu de tɛ ko la n'o tɛ u ka jago ye kan 1 ka baara ye wa i bɛ mɔgɔw sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn na dugukolo ko la dɔ ka papier b'a bolo dɔ ka papier b'a bolo ni faux don n'i ye kiiri kɛ ko faux don o bɛ na mais aw bɛ ka dugukolo ko de ɲɛɲini bɛɛ n'i ka papier don si dun ta ma taa fɔlɔ k'a jira ko e ye faux kɛ mɔgɔ ma ɲininka n'i ye faux kɛ n'i ma faux kɛ kan ni polisiw da b'o la mun na olu u ka ko yɛrɛ tɛ u ka ko tɛ o bɛ ɲɛnabɔ min a bɛ ɲɛnabɔ tribunal la dɔrɔn i bɛ t'i ka papier don tribunal la aw bɛɛ b'aw ka papier di ka aw b'aw ka dalilu fɔ kiiri bɛ k'a kan mais k'a fɔ n taara kan 1 na n taara polisi bara n taara commissaire ye n wele u ye n convoqué sɔgɔma o tigilamɔgɔw bɛ convocation minɛ 6 heures du matin ka polisiw don mobili kɔnɔ ka t'i lakunu i ka so k'i malo hali polisi minnu bɛ taa k'i minɛ sariya ko olu bagari ma k'i minɛ o ye arrestation illégale de ye article 325 wallahi u ka kan ka taa jɔ mɔgɔ fagalaw ka kiriyɔrɔ la n bɛ tiɲɛ de f'i ye dɛ ne m'a sɛbɛn dɛ ni y'a fɔ maliyɛnw b'a fɔ bajeliya polisi minnu bɛ soli ka t'i minɛ juruko la mais t'i minɛ u taar'i minɛ dalu de la mun t'u ka baara ye donc u binni ka k'i minɛ sariya dun ko n'i binna mɔgɔ kan mun a ma bingali a ma sariya sɔsɔ fo ko wɛrɛ de b'a ni mɔgɔ cɛ ko mun t'e ka sɛgɛsɛgɛ i ma ɲininka la fo ka taa dɔrɔn dɔ donni kan n bɛ kari dɔn n balimacɛ bɛ kari dɔn n ka mɔgɔ bɛ nin yɔrɔ la a ka taa mɔgɔw minɛ u ka so o cogo la c'est pas normal. Charate. Aïe, c'est l'arrestation illégale, article 325 du code pénal. On a tellement cas. Mano kumala. Atete boka. Voilà. Nantara nyefe. Oh, mko chama fene jalaki ke ko Cour suprême. Donc Nico. Oh. L'itenda do ka procédure. Aïe procédure côté. Ne ma procédure. Ah, procédure côté. Sariya mun sebe mise ko fiye. Voilà, au kwachugo. Mais ne ba fait ka mun fiye. Oh. Ba fait ka mun fiye. Oh. C'est que Nico dossier classera sans suite. Chamamba foka kuma bana obeteme. Ni
o tigi welela tugun ko kiri banna ka ban o y'a wele tugun mun na o tɛ dɛ kiri ma ban i ma ne ɲininka ko classement sans suite bɛna cogo di yan m'a f'i ye n k'a bɛ se yɛrɛ y'a lajɛ k'a fɔ foyi t'a kɔnɔ dalu t'a kɔnɔ o y'a classé m'o f'i ye sisan nka an bɔra o de ɲɛfɔli la a filanan o ye mun ye jamana minnu na sariya a bɛ fangatigiw sago la n'i ye dossier dɔ ta k'i bɛ baara k'a la n'a ɲɛsinnen bɛ mɔgɔba dɔ la ou bien mɔgɔ tɔgɔ dɔnnen dɔ la u bɛ wuli ka pression kɛ ko k'a da n'o tɛ an bɛ dossier mun kuma la bi équipement militaire est-ce que Camara tun m'a minɛ nin de la a kun minɛra nin de la a m'a minɛ a la u m'a bila liberté provisoire la o kɛra mun na u ma tila ka dossier classé sans suite ni juge ka dossier in bila minɛ est-ce que juge tun ka kan k'a bila wa fanga de y'a ɲini k'u k'a bila donc fanga y'i tinti u kan fanga bɛ se kiiri la kɛ Mali la kɔni a dun fɔra ko séparation des pouvoirs o bɛɛ ye n'an y'a fɔ tubabukan na an b'an yɛrɛ nɛgɛ n'a ye souvent mais tiɲɛ don a ka kan ka kɛ tɛ o donc dossier classera sans suite donc wajibiya kɛra ka Camara bila ali mun ye dossier classé a wagati aw ka kan ka kɛlen don sariya ko e kana mɔgɔ ɲɛ kunnajɛ i k'i ka baara kɛ i ka indépendance b'i bolo a bɛ an ka Mali sariyaba de kɔnɔ a bɛ constitution de kɔnɔ e yɛrɛ kalilaw de kan aw yɛrɛ bɛ rentrée judiciaire la aw bɛ Mali bɛɛ bɛ na sigi k'aw la mais aw ko ko maa tɛ se k'aw bali k'a ka baara kɛ ko sariya ye a fɔ ni nin dossier ba in nin wariko ba in bɛ sen na aw y'o dossier ta ka tila k'o datugu ko digi kɛra aw kan o tuma aw sɔnna digi b'aw bila aw bɛ Mali sariyaba sɔsɔ ɲininkali filɛ nin ye a sera dabila ye ne y'o de fɔ n ko n'i ko k'i tɛ jamana n'a banna a yɛrɛ sariya la a b'a yɛrɛ cili ko fɔ waati bɛɛ i bɛ nin fɔ n'i bann'i yɛrɛ ka sariya la i b'i yɛrɛ cili ko fɔ n'i ye jamana ye i t'i labɛnni ko fɔ i t'i ladilanni ko fɔ i tɛ kojugu kɛlɛli ko fɔ parce que e dɛsɛra ka kojugu kɛlɛ donc i ye barika don kojugu la ni ɲuman ye i ye barika don nkalon na ni tiɲɛ ye an b'o de kɔnɔ Mali la kiiri ye tɛmɛsira ye dugumala ka yɛlɛ fo san Cour suprême bolo yala Cour suprême de ka kan k'a kɛ yan a kun kan ka tɛmɛ dugumasira minnu fɛ ka yɛlɛ an m'olu n'i ko i bɛ taa haute cour la a bɛ di procureur général de ma o ye sɛgɛsɛgɛlikɛla de ye sariya yɛrɛ ye procureur tɔgɔ kɛ ko sɛgɛsɛgɛlikɛla bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ n'u ka ɲɛmɔgɔ y'ale ye n'a y'a ta k'a bila sɛgɛsɛgɛli minɛn kɔnɔ est-ce que i b'a fɔ k'a filila an k'a ɲɛf'i ye an ɲɛfɔ n ye an k'a kɛ sɛgɛsɛgɛli gansan ye an ka fɛn dɔ ta sisan dɔ ye kojugu dɔ kɛ u y'a ta kojugu in a nana ye k'a fɔ a tɛ juger fo cour d'assises la cour d'assises kojugubaw la kojugubaw fagaw ka pɔsɔnɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ka tasuma bila mɔgɔw ka yɔrɔ la k'a jeni k'u ka balo jeni k'u yɛrɛ kun jeni ka dantɛmɛ walew kojugubaw mɔgɔ fagajuguw cour d'assises bɛ taa yen warikow b'a la wariko minnu bɛ don kiiri b'a la wariko b'a la c'est à dire que sisan n'i tɛ ministre ye n'i ye wariko jugu kɛ jamana wari détourné cogo dɔ la bon a bɛ fɔ k'i ka taa cour d'assises hali haute cour tɛ kuma fɔ parce que e tɛ ministre ye mɔgɔ dama mun minɛna cadre dama mun minɛna ministre tɛ ka t'u ka kuma di cour d'assises ma o tɛ ban o Mali kɔnɔ ministre de tɛ taa la ministre de tɛ m'a fɔ a tɛ taa dɛ n m'o fɔ n'a don da Maliyɛnw y'a faamu ko ministre de tɛ taa yen mais ne m'a fɔ ni sariya y'a fɔ ka da yɔrɔ min ne b'a fɔ ka da ɲɛ n tɛna fɔ e ta in cogo la fana mon père a bɛ maa dabali ban dɛ parce que a fɔra ko ninnu ta ko cour d'assises kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛna kɛ ne lamɛn donc n'i y'o dossier ta sisan i bɛ taa n'a ye i b'a sɛgɛsɛgɛ n'i banna sɛgɛsɛgɛli bɛɛ la i b'a di jɔn ma procureur procureur fana b'a ci cour d'assises yɛrɛ procureur ma o fana b'a d'a ma o fana b'a d'a ma o de ye procureur général ye o fana mana ta o b'a ci yɔrɔ min na o b'a fɔ o ma chambre d'accusation bon n'i ye
ministre ni président ta lajɛ ni sɛgɛsɛgɛli banna sɛgɛsɛgɛli bɛ taa di o yɔrɔ de la député ma a bɛ f'u ma k'u bɛ mise en accusation kɛ o de ni cour d'assises chambre d'accusation ka baara ye kelen ye mais o tɛ se ka kɛ ni sɛgɛsɛgɛli ma kɛ duguma o donc ni ko sisan ko ka taa ni nin dossier CNT la sɛgɛsɛgɛli ma ban i ma kuma fɔ mais sɛgɛsɛgɛli juge d'instruction dɔ de b'o kɛ yan walima jɔn de b'o kɛ yalɔ ni kumana bɛɛ b'a fɔ vérificateur ka dossier o de bɛ ka fɔ nin na de o vérificateur ka dossier tɛ sɛgɛsɛgɛli papier ye dɛ o ye nkalon de voilà a bɛ f'o ma de audit o ye lamɛnli de ye o ye kɔlɔsili de ye lamɛnli tɛ dɛ n taara fɛn kɔlɔsi a b'i komi n'i taara accident kɛra i ye mɔgɔ bananen ye i ye dɔw salen ye i ye mɔbili binnen ye an b'a fɔ min ma ko constat i ye constat kɛ i y'i ka photo ta mais constat t'a yira e la ni chauffeur sulen don a t'a yira e la ni mɔbili tun bɛ paranti de bolo a t'a yira e la ni mɔgɔ mun sara n'a sirannen de m'i pan ka bɔ mɔbili bolitɔ kunna a siranna mɔbili kana bin n'a ye pan a yɛrɛ panni de m'a faga wa est ce que mɔbili bin de y'a faga f'i ka taa ɲininkali kɛ donc vérificateur mana don ko mun man ɲi n'u tiɲɛnen don o ko fɔ i b'o ko ta k'a di procureur de ma a k'a ɲɛsin ɲininkalikɛlaw la ni mun fɔra k'a kɛra n'a ye tiɲɛni kɛ a ye taa sɛgɛsɛgɛli kɛ jɔn ni jɔn nɔ don tiɲɛni mun bɛ yen vérificateur bɛ n'o de jateminɛ k'o de ko fɔ wari mun détourna ni miliyari hakɛ don a sanna nin sababu de la maintenant est ce que jɔnw tun bolo bɛ wari in na jɔnw de tun bɛ ka wari in baara jɔnw de tun tɔgɔ b'a la donc a tununa olu de bolo a tununa cogo di fo ɲininkali ka taa ko la n'i ta ko vérificateur ka rapport ni n'a donna tribunal la ni ko i bɛ kiiri kɛ n'a ye i tɛ se ka mɔgɔ si condamné ni ne de ye avocat ye n b'a fɔ ca nin diyara ne ye ninnu ma foyi fɔ vérificateur ka kuma n b'a cɛ ci sisan i ko je foyi t'a kɔnɔ vérificateur ka kuma fɛn t'a kɔnɔ a ye fɛn de jate minɛ mais a ma mɔgɔ ko fɔ o fo n'i yɛrɛ y'i hakili ta k'a da mɔgɔ kan donc il faut k'an ka kumaw fɔ ɲɔgɔn ye donc n'i ko vérificateur ka rapport dira procureur général ma a y'u minɛ k'u kiiri n'a ye ala kana an ci k'a kɛ n'o tɛ o bɛɛ bɛ bɔ i bɛ taa ɲininkali de daminɛ ni o ye i bɛ ɲininkali de daminɛ a fɔra i ye nin kɛ nin tun bɛ de ka kɔlɔsili kɔnɔ a kɛra cogo kɛ o de ma kɛ fɔlɔ vérificateur ka rapport in dɔrɔn de bɛ ta k'a ko fɔ a daminɛna k'u bɛ ɲininkaliw daminɛ peut-être ni Kamara ye o m'a classé wa n'o tɛ est ce que Kamara tun bɛ ɲininka wa Kamara o tun bɛ se k'a datugu dɔrɔn puisque Kamara a bɛ kɛ tuma min ni Kamara tɔgɔ donna la Kamara tun tɛ ministre ye o directeur de cabinet de tun don présidence la donc haute cour ko kuma tun t'o la o rang de ministre kɔni kun don rang de ministre n'i ko rang de ministre ministeriya jɔyɔrɔ bɛ d'i ma n'i m'a fara kan rang et prérogative i sen t'a la f'i ka nin fila de dafa jagoya n'i ko rang de ministre ministres bɛ bonya cogo min i bɛ bonya ten nka u lakana ni cogo prérogative fɛn mun bɛ an ka tɛmɛ ni kuma ye nin yɔrɔ bɛ maa caman jɛ dɛ awɔ ɲɛfɔliw do o de y'a kɛ o la ne t'a fɛ ka nin ko bɛ nin cogo la bɛ nin cogo ne da t'o la kibaruyaw ka ca dɛ an bɛ se ka baro wɛrɛ kɛ olu kan mais bi n t'olu kɛ n t'a fɛ ka n da don o la bi bɛ fɛ dɔrɔn an ka kuma sariya dɔrɔn parce que mɔgɔw bɛ ne ɲininka sariya in dɔrɔn de la bon a kɛra ma i ko wajibinin don f'i ka kuma o ɲɛfɔ cogonin dɔ la hali ni ye dɔɔnin sɔrɔ k'a fɔ maaw b'u ta fan faamu siga t'a la voilà donc n'i y'a lajɛ o de bɛ kɛ an ka fɛn dɔ ta sisan n'i ye chauffeur a bɛ mɔbili bolila a ka baara don a accident kɛ mɔgɔ sara a la i b'a nɔ minɛ i b'a fɔ a ye mɔgɔ faga mais o mɔgɔ faga o kiiri tɛ taa cour d'assises la o o tɛ taa yen ayi parce que a ye mɔgɔ kɔni faga mais a ka baara kɔnɔna don chauffeur a ka baara kɔnɔna don a y'i to a ka baara de la a taara mɔbili boli mun kama a tun b'o de la a y'i to o de kɔnɔ accident nana mɔgɔ sara mais n'a ye mɔbili jɔ ani passager dɔ ka kɛlɛ ka muru bɔ k'o faga o bɛ taa cour d'assises la dɛ mais a fila bɛɛ ye mɔgɔ faga ye i ye n faamu n y'a faamu donc a bɛɛ ɲinini bɛ kɛ cogo kelen na mais a bɛɛ tɛ taa yɔrɔ kelen
a bɛɛ enquête bɛ di mɔgɔ kelenw de ma mais a bɛɛ tɛ taa kiiri yɔrɔ kelen kelenw ka kan ka mun faamu n'a fɔra cour tɛ ɲininkali yɔrɔ ye a bɛ ban ka di yen de a bannen kɔ ka latigɛw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa di yen de ni kiiri ka kan ka k'a la u b'a kiiri a bɛ don assemblée kɔnɔ tuma min ni députéw don o y'a sɔrɔ ɲininkali banna pewu olu de dalen fila u kɔrɔ a y'a lajɛ ni nin ka kan ka taa kiiri cour de justice la n'a man kan ka taa n'a man kan ka taa aw tɛ accusation kɛ n'a ka kan ka taa aw bɛ accusation kɛ hali tɔw fana ka ɲini olu de fana b'a fɔ nin ye kiiri ye a bɛ se ka taa cour d'assises la ou bien nin ta kun tɛ nin dalu tɛ nin na. Donc chambre d'accusation ninnu bɛ sɔrɔ cour suprême de la wa ou bien cour d'appel. Chambre d'accusation bɛ cour d'appel la mais cour suprême na u dɔw bɛ yen ko chambre criminelle puisque olu nana n'a ye haute cour ka sira fɛ o de b'i da don a la o fana bɛ procureur général ka haute cour ni cour suprême danfara jumɛn de bɛ se ka k'u cɛ yala ay ɲininkali don sariya yɛrɛ y'a bila sariya min bɛ haute cour créer u ka baara si tɛ kɛ n'a ma daminɛ u fɛ yen o de ka lajɛliw ni papiyew bɛ se assemblée ma u ka lajɛli mun sɛgɛsɛgɛli mun kɛra a bɛɛ nana dan kɔrɔ a papiye filɛ nin ye u bɛ se k'a fɔ a ma dafa anw bɛ chambre d'instruction ka procureur ka papiye d'u ma olu ka taa sɛgɛsɛgɛli tɔ dafa n'u yɛrɛ ɲɛna a ma dafa o ye députéw ye mais a kun donc procureur ma fili ka baara ta dɛ ale de b'a daminɛ ale de kan k'a daminɛ ale de b'a daminɛ n'i ye a kɛ yɛlɛyɛlɛnna ye sisan haute cour ni cour suprême jumɛn bɛ jumɛn sanfɛ ayisa bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don président ka kiiri kɔnɔ hali kiiri don cour suprême bɛ yɛlɛ procureur général de bɛ yɛlɛ ka kuma jamana tɔgɔ la hali haute cour ɲɛfɛ o tɛ se ka baara kɛ ale kɔ abada o bɛɛ bɛ kun tilenna a b'i komi n'i ko cour suprême président ni cour d'appel procureur général haute cour de justice ka procureur général o ye Mali cour suprême procureur général de ye o tɛ taa ka ɲɔgɔn dan koyi mais n'i donna tribunal kɔnɔ sisan procureur général ou bien an ka kɛ procureur ani président jumɛn de ye tribunal chef ye a ye chef tribunal juge la chef ya ka dɔgɔ a la bonyaw bɛ da dɔw ka n'i ko président mais procureur bɛ sɛgɛrɛ ka tɛmɛ président kan n'i ko président président sigilen tɛ foyi kama kiiri kibaruyaw kan ka kiiri tigɛ dɔrɔn dossier fɛn o fɛn mana na ale de b'u tila jugew ni ɲɔgɔn cɛ tɔ minnu bɛ baara la tribunal kɔfɛ ni baara ɲɔgɔnya b'u ni tribunal cɛ olu bɛ tribunal ni kɛnɛmamɔgɔw cɛ o de la ale dɔnnen don ni président n'o tɛ président t'a ka chef ye a tɛ président ka chef ye mais n'u yɛlɛnna kiiri la ɲɔgɔn fɛ président de b'ale sanfɛ n'u bɛ kiiri la don min u bɛ kiiri la sanfɛ puisque président de bɛ kiiri tigɛ a bɛ to ale de ka kumakan na procureur bɛ wuli ka laɲinini de kɛ a kumatɔ n bɛ nin ɲini fɛ président mais o de ye ministère public ye o de ye ministère public ye mais a bɛ laɲinini de kɛ dɛ mais a ka laɲinini o bɛ président sago la dɛ ala t'a fɔ ko an k'a deli wa ko nka a b'a yɛrɛ sago la procureur bɛ laɲinini kɛ mais président b'a yɛrɛ sago la voilà c'est tout. o b'a to ni an bɛ taa ɲɛfɛ halisa ɲininkali kɔnɔ yala cour constitutionnelle o jɔyɔrɔ ye jumɛn de ye. élection ko kumaw de b'u da candidat ni est ce que a ka kan ni candidat ya ye wa vote est ce que vote kɛcogo ɲuman cour constitutionnelle ka baara ye o de kɔlɔsili ye sariya fana n'a bɛ ta a k'a yira a la k'a fɔ n'a ni jamana sariya b'a tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a b'o fana kɛ a bɛ yen fana a bɛ se ka hakilina di n'u y'a ɲininka taabolo dɔw la gouvernement mago bɛ faamuya dɔw sɔrɔli la mais sariya kura talen tɛ foyi tɛ mais faamuyali don k'a ɲɛsin sariya minnu bɛ yen olu bolicogo ɲuman an b'a fɛ ka nin kɛ est ce que n'an y'o kɛ an b'a sɔsɔ wa a b'a ka hakilinaw di olu bɛɛ y'a taabolo ye. n bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la o yɔrɔ la o de ye waati min na an ka jamana ɲɛmaa min bɛ yen sisan a bɛ prestation de serment kɛ yanni o cɛ ko cour constitutionnelle y'a jira k'a fɔ a bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye cour suprême ko k'a ka prestation de serment kɛ maa caman kɔni ma faamuyaba sɔrɔ a la i bɛ se ka mun fɔ an ye a kan. ni o de b'ale ko fɔ jamanadenw ye serment fɔlɔfɔlɔ mun ka président Bandaw to ye n'a y'o prêter o ma jamana kalifa ale la o y'a kɛ dankan de ye donc jamana kalifara bali kɛ mais o kalikan bɛ dankanya in de ko fɔ a ma ɲɛmɔgɔya ko fɔ
sini ma sini ni gɛlɛya nana la n'u ko u b'i ɲɛsin a la cogo dɔ la a b'a fɔ non a wagati wa ne ye ferma mun prêter a bɛ adjoignant de fɔ n tɛ président yɛrɛ a bɛ se k'i da la cɛ sariya a bɛ maa dabali ban donc cour suprême k'a fɔ a k'a kɛ o y'a dilan cogo ɲuman ɲinini de ye tɔɔrɔli tɛ décision do waati koronnen do cour suprême tun bɛ se k'i ɲɛ tugu a kan n'a tun y'i ɲɛ tugu a kan n'a bɛnna a tigi yɛrɛ ma an bɛ tɛmɛ n'a ye cour constitutionnelle jɔn de bɛ se k'a saisi a bɛɛ bɛ se k'a saisi kiri tuma n'aw bɛ élection na candidat bɛ se k'a saisi candidat kelen-kelenna bɛ se k'a saisi mais jamanaden gansan tɛ se k'a kɛ ayi an y'a ye cour constitutionnelle ta la a fɔra ko président ka directeur de cabinet de ye cour constitutionnelle saisi u ka vacances constaté vacance de pouvoir ko constaté ko président ka directeur de cabinet de ye cour constitutionnelle saisi mais directeur de cabinet a y'a saisi jɔn tɔgɔ la a yɛrɛ wa a y'a saisi président tɔgɔ la o de fana ye ɲininkali ye n'i ma papiyew ye kana farati k'a jaabi kɛ ten ko kuma ka di la ɲininkali don n'an sera sariya yɔrɔ dɔ la ne ka jaabili a ka suma fo n'i ye sariya dayɛlɛ k'a yɛrɛ ɲininka a kumakan na o tuma n ka bɔ n'a kumakan ɲɛ o ka fisa ne ka n hakilina singa sariya ma man kan ka hakilina singa sariya ma k'o fɔ sariya tɔgɔ la o tɛ sariya ye yala CNT mɔgɔw bɛ se ka cour constitutionnelle saisi ka sɔrɔ u ma tɛmɛ u ka ɲɛmaa fɛ yan u ka ɲɛmaa de b'a saisi CNT tɔgɔ la i t'a saisi kelen tɔgɔ la o a bɛ saisi i ka baarakɛyɔrɔ tɔgɔ de la i ka institution o kalifalen bɛ ɲɛmaa de la ɲɛmaa de donnen bɛ k'ale bɛ se ka ko kɛ o tɔgɔ la a ma fɔ bɛɛ kelen-kelen n'a bɛ taa ka ko kɛ a tɔgɔ la ayi ko CNT membre dɔw bɛ fɛ ka cour constitutionnelle saisi haute cour ka na CNT kɔnɔ a kuma bɛ sen na an bɛ waati min na i ko bi yala kɛcogo b'a la bon ni ye ne ɲininka o t'a kɛcogo ɲuman ye o t'a kɛcogo ɲuman ye a kɛcogo ɲuman ne hakili bɛ yɔrɔ minnu na ne tɛna n da don o la n tɛ n da don a la parce que a b'u bolo ka baara kɔni don n tɛ tɛmɛ o fɛ ni ne don n bɛ tɛmɛ mun fɛ n b'o dɔn n ma da la n bɛ dɛsɛ a la fana sira wɛrɛ b'a la kɛ donc n'u wulila ka s'i ma i b'o sira di n tɛ ban ka Mali dɛmɛ foyi la mais n'i y'a fɔ n bɛ aw dɛmɛ n'u dalen b'i la n'u mago b'i la u bɛna don a kɔnɔ n'u y'i wele i b'i hakilina fɔ n'u m'i wele i b'i sigi i ka so ko fɛn dɔ fana bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko prescription ko ni ko kɛra hali ni sariya bɛ kojugu in kɛlɛ mais a kuma bɛ bɔ wagati mun na o n'a tɛmɛ ni wagati o janyana ɲɔgɔn na kojugu kojugubaw mun ye mɔgɔ fagaw ni fɛnw ye n'a kuma ma wuli a fagali san tan a dɔnna wagati mun na dɛ a dɔnna wagati mun na n'a kuma ma wuli san tan tɛmɛna bɛɛ dun y'a dɔn ko a kɛra ɲininkali ma k'a la a bilara ten ka tɛmɛ ko san tan kɔfɛ ɲininkali tɛ se ka k'a la an ka misali dɔ ta sisan ala ka hinɛ la Biram Ture o ma tunu wa a tununnen don an t'a fɔ a sara puisque an m'a su ye a ko a tunu na bon ni dossier a dalen bɛ yen ou bien ɲininkali nka a sira yɔrɔ dɔ la u y'a sonsori k'a da ye ten kuma tɛ don a la da tɛ don a la mɔgɔ tɛ ɲininka san tan dafara mɔgɔ si ma wuli ka taa hali dossier in k'a kibaru n'a dɔnna fana k'a fɔ ayi dɔ de y'i sen da dossier kan o tigi fanga kama a don ko foyi ma se ka bɔ a kɔnɔ hali ni san 20 tɛmɛna o tigi talen kɔfɛ hali san 20 n'a yirala jɛlenya la k'a fɔ nin waati in n'a kun kan ka kɛ an ma se k'a kɛ parce que kari de tun bɛ yan se mun tun b'a yan a y'an bali k'a kɛ hali san 20 i bɛ ɲininka voilà o ye sariya ye corruption taw don i b'a fɔ kuma minnu bɛ sen na bi yala ni san 10 tɛmɛna nin kuma dɔw bɛ se ka jɔ wa avion ta jɔ ne bolo nin kumaw bɛɛ bɛ mun de ko fɔ ni kow b'a cogo la
a ma se yɛrɛ politiki mɔgɔw k'i da don nin na juges kelen tun bɛ nin ɲɛnabɔ u yɛrɛ ka ɲɛnabɔli la fo dɔ ka t'u ɲininka juges de siranna o an ka tiɲɛ fɔ nin ko la mais parce que u siranna fanga de ɲɛ puisque nin bɛɛ tun ye fangatigi de ye 2014 nin dossier a bilara ka taa cour d'appel la Bamako ko dossier nin ka bɛ commune 3 procureur général bolo l'actuel ministre de la justice a tun b'a bolo mais pourquoi fɛn ma bɔ a la i ka mɛn dossier kelen jumɛn ma min bɛ sen na sisan armement ni avion armement ni fɛn munna u ma enquête ni fɛnw daminɛ kabiri o tuma 2014 mais dossier nin bɛ yen fili kɛra ministre des finances 2014 2015 a tun tɛ ministre des finances ye Igor de nana donc depuis 2014 vérificateur y'a ka rapport kɛ k'a da ni si dogolen tɛ Mali kɔnɔ sa donc ni pays wɛrɛ don i b'a mɛn don o don ko justice ye dossier dayɛlɛ président k'a bɛ en exercice olu fɛ yen juge tɛ siran o Bill Clinton ma wele k'a sɔrɔ bouton nucléaire b'a bolo a ma taa i jɔ tribunal la parce que juge b'u ka baara kɛ point barre mais anw fɛ yan an dɛsɛlen bɛ ka se o hakɛ de la mais juge nɔ tɛ dɛ an ka fanga bɛɛ de justice la bagabaga ka se fo o hakɛ la donc an yɛrɛ a kɛra an bɛɛ fana sigilen ɲɛna mɔgɔ si ma kuma donc juge yɛrɛ b'a a kelen b'a yɛrɛ saraka mun na jamana ko la ti jamanaden bɛɛ sigilen bɛ ka sɔn a ma a fana ka gɛlɛn o donc ni nin ko ninnu ma wuli sisan ni san mas ne min bɛ k'a f'i ye an ka yɔrɔ jan ko dɔ ta ne kun ma san hali san 25 dafa u bɛ fɛn mun kɛ ko Cabral Cabral Musa tile la mais Cabral sara ne ye kiri kɛ ka Cabral bila alamisa don 18h30 n ko u ma fɛn kɛ Mali kɔnɔ k'a bila jumadon sɔgɔma 9h u ye ne la wuli ka taa a fɔ n ye ko n tɛ kiri tigɛ Mali kɔnɔ si tɔ kɔnɔ hali bi ne ma kiri tigɛ o Cabral ka kiri ye de y'a kɛ ne y'a kɛ a y'a sɔrɔ i ye kiri tigɛla ye n ye kiri tigɛla ye n ye kiri tigɛ jeudi 18h vendredi 9h mais mɔgɔ ma bɔ Mali kɔnɔ hali k'a fɔ u bagara Bacili ma au contraire syndicat mun tun bɛ UNTM a ɲɛmɔgɔ justice o kun tɔgɔ de ko Sulemani Keyita greffier en chef don a ko maa minnu ye karatɔ ye n'u bɛ kara ɲini k'a bi u yɛrɛ kunkolo kan syndicat ma lawuli olu dɛmɛli kama o de fɔra ne ye Mali kɔnɔ ne ka kiritigɛ ma dabila o la n'o se tɛ mɔgɔ mun ye don ni i tɛ se ka baara wɛrɛ k'i yɛrɛ ye o de ye ne bila n taara n ka doctorat ɲini o n bɛ sigi mun na i suspendé don i bɛ taa kalan kɛ nin bɛ ka kɛ Mali la bi ko tɛ sa an k'o to yen an ka tɛmɛ n'i y'i ka jamana bila bolo mun kɔnɔ ni jamanadenw y'u ka sariya bila bolo mun kɔnɔ sariya bɛ taa n'o de ye an kana bɛɛ da jugew fana k'o yɔrɔ la n'u ye mun kɛ ne Bacili b'a fɔ o b'o dɔn o yɛrɛ caman b'a fɔ ko peut-être ne yɛrɛ ka ko man di a caman ye donc n t'a ɲini ka ko diya o ye yɛrɛ n b'a ɲini ka sariya de fɔ olu don olu tɛ n bɛ sariya in fɔ i y'i ka baara perdu tiɲɛ fɔ mun kama i b'o dabila i den filanw ye a ka gɛlɛn a bɛ gɛlɛya dɛ a ka gɛlɛn ne bɔli nin na sa a bɛ gɛlɛya n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ wɛrɛ k'i la yala nin dossier in na sisan an tɛ don a fond na parce que i ko k'o t'a la nin dossier in na an y'a ye premier ministre kɔrɔ dɔ ale taara ni enquête taara gunfo président na président min ni ale rétablilen don bi yala a bɛ se ka wele yan président John président IBK mun wililen don i ko k'a rétablilen don parce que u ye a ka cabinet dira ma a ma rétabli dɛ u y'a ka droit dɔw d'a ma o t'a rétablilen ye ne t'a dɔn a ka kan ka di n'a man kan ka di ni enquête taara gun IBK yɛrɛ la ni enquête gunna la a bɛ ɲininka sa a bɛ se ka ɲininka a bɛ ɲininka peut-être a bonya kama u bɛ mɔgɔw bila ka taa lamɛn a ka so o ye bonya kama ye dɛ n'o tɛ e bɛ taa commissariat la cogo min a bɛ se ka wele ten o foyi t'a la a ma dɔgɔya e bɛ se ka bonya i yɛrɛ ka jamana sariya ma o b'i dɔgɔya o tuma e de ka bon ni jamana ye a ko filɛ dɛ donc u bɛ se k'a fɔ minnu bɛ bila baara la u b'a fɔ bon cɛkɔrɔba don président kɔrɔ don an kana lamaloya an bɛ se ka wuli ka taa bara an mago b'a ka kumakan de la an bɛ taa ka kumakan ta o ye bonya ye ni ye ne ɲininka fana o tɛ kojugu ye n'a nɔ yera la a bɛ se ka minɛ yan a bɛ minɛ fo ka dugu jɛ n'a nɔ yera la ne don n bɛ mandat d'a kan hali n t'a dɔn o ye fɛn kɛ n bɛ taa n ka surafana dun tranquillement ka sunɔgɔ jamana y'o de fɔ ne m'a fɔ dɛ sariya de don
olu mun fana ye jamana mara jamana sariya bɛɛ kalifara ale la don dɔ la k'a bɛɛ ta k'a d'a ma i fɔlɔ de ye jamana kiritigɛla fɔlɔ ye premier magistrat de la république n'o sariya ye e minɛ e k'o ye ne nɔ e bɛ jigin ne la ko Bacili de y'i minɛ Bacili de y'i minɛ wa sariya de y'i minɛ ne tɛ ni ko filɛ ni niveau la nin ye premier ministre Kuturu de minɛra ka taa yala ni a ko bɔra mɔgɔ mɔgɔ kan i bɛ se ka wele i b'a fɔ ale welela cogo min na je crois Mas an ye nin bɛɛ fɔ bɛɛ bɛ se ka wele ne ko i bɛ ka i ko premier ministre o tuma jɔn fana b'olu sanfɛ komi dɔw tɔgɔ bɛ ka fɔ a la olu bɛ jamana kɔ kan jɔnw i ko n kana tɔgɔ fɔ donc ni ko minnu bɛ jamana kɔ kan n'o y'a sɔrɔ tɔgɔ b'a la n'u tɔgɔ b'a la sariya fana b'u ɲini cogo kɛ ni tɔgɔ bɛ kojugu la diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mandat d'arrêt international bɛ da i kan i bɛ ɲini bon i bɛ jamana mun na a bɛ d'olu ma a bɛ se k'a kɛ e ka jamana n'o jamana cɛ tɛmɛ sira tɛ yen k'u bɛ mandatw ci ɲɔgɔn ma k'a baara kɛ a bɛ f'o ma corps judiciaire n'o tɛ yen olu dɔw bɛ se k'i ban comme dɔw tɛ ban a bɛ se ka kɛ i taara i ye kalifa ɲini u fɛ n nana k'an kalifaw la o de ye exilé ya o ye réfugié réfugié i bɛ exilé i b'a ɲini u k'i bila kalifa sira kɔnɔ o fana bɛ se ka kɛ n'u y'o d'i ma bon a bɛ se ka kɛ i taara yen i ye sababuya dɔ sɔrɔ par exemple n'an ye Burkina président ta Blaise Compaoré a ma Côte d'Ivoire nationalité ta o ko ten a y'a ta mais a m'a ta dɔwɛrɛ la o parce que a muso ye ivoirienne de ye olu ka sariya la n'i ye ivoirienne muso furu n'aw ye san 2 sɔrɔ furu la n'i ye nationalité ɲini a bɛ d'i ma donc a y'a ɲini o sababu de la a muso o ye ivoirienne de donc u ye nationalité d'a ma o m'u ka sariya sɔsɔ kɛra ma sɔsɔ a ma sɔsɔ a bɛ kɛ a kɛra Blaise ye cogo min a kɛra maa caman ye ten est ce que fan dɔ tɛ ka hali n'a kɛra o bɛ kɛ ale ma sababu ɲuman ye o kɛra ale ma sababu ɲuman ye de mais olu ka sariya ma lawuli o kama o donc u y'u ka sariya bato dɔrɔn mɔgɔw kana jigin o la a b'o cogo de la a b'o cogo la ni i b'a fɔ Birama ka affaire la a fɔra ko mandat lancera Karim nɔfɛ Côte d'Ivoire bancogo b'u la est ce que u bɛ se ka ban ne t'a dɔn Karim b'u ka dugukolo kan ni kan mun ye a nana kalifa de la wa a ye nationalité ta o y'a d'a ma wa parce que ni nationalité b'i bolo sariya fana m'i yamaruya i ka nationalité bɛ mɔgɔ min bolo i k'o bɔ i ka jamana kɔnɔ ka taa di jamana wɛrɛ ma ko k'a ka kiiri tigɛ sariya m'o yamaruya Mali tɛ se ka maliyɛn minɛ ka taa di Côte d'Ivoire k'a ye tiɲɛli kɛ n'a y'a kɛ u b'a fɔ Côte d'Ivoire a ye tiɲɛni mun kɛ a ye papiyew caman an yɛrɛ b'a kiiri yan mais droit t'an bolo an k'an ka jamanadenw d'aw ma aw ka t'u kiiri a tɛ tɛmɛ o kan donc ne t'a dɔn Karim bɛ bolo mun kan ye n t'a dɔn a bɛ cogo min na ne t'o dɔn donc n'i ye kɔrɔfɔ in bɛɛ faamu mɔgɔ de tɛ sariya sanfɛ i y'a kɛ cogo o cogo kiiri cogo b'i la kiiri kuma fana b'i la kiiri cogo b'i la kiiri kuma b'i la tɛmɛ siraw b'a kiiriw bɛɛ fɛ halisa n bɛ mun fɔ haute cour ko la dɛ a kuma bɛ yɔrɔ bɛɛ a kuma ka ca bi dɛ u k'a jate minɛ i bɛ baara la wagati mun na k'i ye kojugu kɛ wagati in tɛ jate dɛ a ma fɔ sariya m'a fɔ ko pendant les crimes et délits commis pendant la période de ses fonctions pendant tɛ dɛ a fɔra durant la période dans l'exercice de ses fonctions c'est pas pendant ni o de kun don wagati de don sariya tun b'a fɔ de k'u ye mun kɛ pendant ou bien durant o ye wagati k'o fɔ dans sariya ko de dans l'exercice de ses fonctions i ka baara yɛrɛ cogoya ka kan ka kɛ cogo min na ni fili donn'o de kɔnɔ mais mɔgɔ si tɛ ta k'e ka baara cogoya ye surɔfɛn ni karatu ni nanbara ni nkalon ni suɲɛli ye o tɛ ministeriya attribution kɔnɔ donc n'o t'a kɔnɔ n'i y'o kɛ i ye kolankolon de kɛ ka da i yɛrɛ ka jiko kolon kan mais o n'i ka baara tɛ fanna o i bɛ baara in kɔnɔ i ye kolankolon don a kɔnɔ o kolankolon i b'o jaabi kolankolon tɔw bɛ jaabi yɔrɔ min ministeriya tɛ se ka kɛ sababu ye ka danfara don e ni tɔw cɛ yɔrɔ dɔ fana la ko o b'a fɔ ko flagrant délit ko ni immunité b'i kunna i minɛra ko la mɔgɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la dɔrɔn
ko bɛ se k'i minɛ a yɔrɔnin bɛɛ ko hali ni immunité bɛ yen. oui ni immunité bɛ yen immunité tɛ flagrant délit justement o de ye immunité fura ye. o de y'a fura ye. o y'a fura ye n'a b'i la hali ni i ye ko dɔ kɛ i ka député jala b'i kan na i dontɔla don assemblée kɔnɔ i dontɔ i yɛrɛ ye kojugu kɛ dɔrɔn ni comina a kɛ yɔrɔ yɛrɛ la hali ka député ka jala to i la o b'i minɛ ka t'i datugu a banna immunité t'a la o ye kɛnɛkanko ye. o bɛ sariya la. o bɛ sariya la. o bɛ kɛ hali ministre fana la. o bɛ kɛ ministre la flagrant délit in de bɛ se nin bɛɛ la. i minɛra la dɔrɔn k'i minɛ ka taa. i comina dɔrɔn i bɛ taa. donc n'an ye sariya in fɔ bamanankan na an si tɛ sɛgɛn nka haute cour kuma bɛ mun kɔnɔ bi o y'a don dɔnniya dɔ kɔnɔ i b'a fɔ ko bɛɛ tɛ se k'a faamu nkalonfin don a bɛɛ bɛ faamu tiɲɛ yɛrɛ la. a jɛlen don fo ka a jabajɛ anw ye haute cour sɛbɛnw anw de y'a sɛbɛn constitution kɔnɔ olu b'a fɛ k'a kɛ mun ye o tɛ o. voilà. bolo mun ye si d'o mɔ la o de b'a. aw de y'a sɛbɛn aw de b'a dɔn. donc a ma sɛbɛn ko n'i kɛra ministre ye i ka taa bi walimuso kan i ka bi wali nafolo kan i ka. nkalon nin bɛɛ bɛ ka fɔ a la bi. n'i bɛ ministre la i ka baara ministeriya baara filiw de kofɔlen don i ye. i jogojugu tɛ dɛ. n'i jogojugu ta ka don i ka ministeriya kɔnɔ ko haute cour b'i ɲɛ ye i bolo bɛ fu la jugew kana siran. ayi walayi u k'an ta in lajɛ o don. Sarkozy est président, Chirac est président, Villepin est premier ministre. Mais au cas kojugu de ou la ce tribunal la cour matanu yo. Bara siratige fait mun sira o Georgina Dufoni Feigné, Fabius Baladur tara, Léotard tara, Loubet tara. Tieni kela ni kojugu kela gansa umbe munke u fana taro kiri yɔrɔ de la parce que a fɔra ka auto ministre aw y'o de kɛ aw ye mun kɛ o tɛ ministre m'aw bilo la dɛ aw jigojugu aw tɛmɛ sira kojugu aw nata kojugu de y'aw bila la donc o ni ministre tɛ foyi la an ma ministre kalifa mɔgɔ la k'i ka taa jigojugu kɛ k'i ka taa suɲɛli kɛ k'i ka bingali kɛ k'i ka foroba wari détourné ka a karatu ka taa bila i yɛrɛ kun o tɛ ministre papier si kɔnɔ donc n'i y'o de kɛ o karatu kumaw bɛ taa fɔ yɔrɔ wɛrɛ de an ka n'o don ministre kɔnɔ sa n'o tɛ i bɛ ministre yɛrɛ lagosi n'i y'a ko i y'a lagosi. Ni dossier kelen in na par exemple tigiri bɛ minɛlen don dossier min na tan. ne tɛ tigiri dɔn dɛ. Sumelu Bube Maïga. Ah bon voilà ne tɛ tigiri dɔn. Le tigre de Badala. Ah ne t'allais dɔn. Ok. Ne bɛ taa Badala ma deli ka tigiri ye ma kuma mɛn ma kibaruya mɛn ne tɛ tigiri dɔn dɛ. Ok. Sumelu Bube Maïga minɛlen don ni dossier min kama bi. Ni nin dossier kelen na ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ gansan par exemple opérateur économique dɔ o ka sɔrɔ nin dossier kelen na yala ale premier ministre ye o ye maa gansan ye est ce que u minɛcogo ye kelen ye. Ɛsa ɲininkali yɔrɔ la o bɛɛ bɛ ɲininka cogo kelen na. Ni a yira la premier ministre ka kɛta a n'a ka baara yɛrɛ de tugulen bɛ ɲɔgɔn na minɛ a y'a lawuli a ka baara kɛli de kama mais a taara ka bolo dan kɛ ne ma nin t'a fɔ wa a ma jeli sɛgɛsɛgɛ o de kɛra a minɛ kun ye o dun kun y'a ka baara de ye ministeriya la a kolila k'o mun kɛ dɛ ale nɔ minɛna o de la mais ni ye Balladur lajɛ premier ministre ani François Léotard u ye bateau dɔw de feere u y'a feere Pakistan ma o bateau kɔnɔ alors pakistanais u y'a ɲini u fɛ aw bɛ bateau in sɔngɔ yɛlɛn kɛlɛkɛ bateau don an b'a da yɛlɛn an b'a sɔngɔ yɛlɛn donc n'an y'a sɔngɔ yɛlɛn a b'i komi sisan ni bateau ye par exemple watan ye an k'a kɛ 200,000 ye bateau ye 200,000 ye bon mais bateau in a tɛ feere bɛɛ ma puisque kɛlɛkɛminɛn don jate bɛ minɛ a la u bɛ se k'i ban k'a feere Pakistan dun mago bɛ bateau in na ale b'a fɛ cogo bɛɛ la ka bateau sɔrɔ u b'a fɔ bateau yɛrɛ kɔni awa 200,000 don nka a ka feere aw ma a kana feere aw ma o b'anw sago la i k'a nɛgɛ b'aw la donc aw bɛ an b'a kɛ 250,000 ye an b'a fɔ 200,000
mais aw ka papier la an b'aw yamaruya b'a kɛ 1,250,000 ye n'aw ye 1,200,000 min sara o bɛ di faransi ma 1,50,000 aw b'o ci anw ma an bɛ mɔgɔ yira aw la a bɛ a d'o ma rétro commission ni surfacturation tɛ kelen ya ayi parce que facture yɛrɛ bɛ na o ye 1,200,000 de mais o ye faransi jati kɔnɔna ye Pakistan jati kɔnɔ français bolo t'o la n'i y'olu ɲininka français bɛ 200 millions de fɔ u b'a fɔ an ma facture surfacturation kɛ filɛ an y'a feere mais pakistanais bɛ 250 de kɛ u ka faamaw b'a fɔ bon 250 millions nin na dɔw yɛrɛ faama yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ka a kɛ 300 millions ye an bɛ faransi ka 50 millions d'a ma anw mun fana da donn'a la k'a nɔgɔya an bɛ 50 ta yan ni n'an ka avion ko bɛɛ tɛ kelen ne t'o dɔn mais o kiri de dara Balladur ni Léotard kan o duncogo jugu o ma taa haute cour la dɛ k'o ye duncogo jugu de ye dɔw bɛ kojugu kɛ yɔrɔ min aw fana bɛ taa jɔ ye u taara jɔ yen de kɛnɛ kan haute cour tɛ nin kow bɛ kɛnɛ kan ko ye haute cour nin ma sɛbɛn ko ka mɔgɔ bila i ka taa juguman kɛ i ka ministeriya tɔgɔ k'i don ministeriya kɔnɔ ka taa juguman kɛ k'i kɛ premier ministre ka juguman kɛ k'i kɛ président ka juguman kɛ ko ni i y'a kɛ ko fɛn tɛ f'i ye ɲininkali tɛ k'a la da tɛ don a kuma la nkalonfin don nkalonfin dafalen n'i y'a di ne ma ko n ye Mali État ka avocat ye i tɛ nin façon fɔ ne ye n'i y'a fɔ i b'i daji kunu i b'a kunu dɔgɔnin n b'a fɔ a kunu n b'i deli n'o tɛ a b'i sara haute cour ko kuma tɛ se ka fɔ o la a tɛ fɔ o puisque haute cour baara tɛ nin ye o suɲɛli ni nanbara ni nkalon n'o de ko n'i yɛrɛ kɔnɔ de sɛgɛsɛgɛli ma kɛ ne m'a fɔ u y'o de kɛ dɛ n k'u k'a sɛgɛsɛgɛ vérificateur ka dossier ka taa sɛgɛsɛgɛ walayi n bɛ k'o de fɔ u k'a sɛgɛsɛgɛ ne bɛ nin dossier dɔn n y'u kalan fana mɔgɔ tɛ k'a fɔ n ye dɛ n bɛ fɛn o fɛn fɔ la ni n bɛ se k'a fɔ dossier in n yɛrɛ y'a kalan donc n b'a dɔn mun bɛ vérificateur t'a kɔnɔ mais u ka taa sɛgɛsɛgɛ dɛ u ka taa sɛgɛsɛgɛ parce que ne yɛrɛ bɛ dɔ kalama n b'o yɔrɔnin fɔ parce que n b'o kalama n'i m'a fɔ a y'a fɔ mon père a fɔ tiɲɛ dɔw dɔn n'i m'a fɔ i yɛrɛ bɛ tila ka jigin i yɛrɛ la par exemple madame Boire fili mais yana ka bɔ gouvernement na ale ye premier ministre écrit a ye enquête dayɛlɛ nin ko la dɛ parce que dunlanta fɛn tɔgɔ ka tiɲɛ la a ye enquête dayɛlɛ n sɔnnen don n pɛrɛlen don hali ni n bɛ bɔ gouvernement na n sɔnna a ye sɛbɛnni yɛrɛ lettre kɛ k'a ci premier ministre ma a y'a ci Musa Mara ma avion ko la awɔ mais n k'o minɛnen don bi donc sɛgɛsɛgɛli in kɛra wajibi ye ale ko a don a ye sɛgɛsɛgɛli k'a yɛrɛ ne y'a lettre ye yana ka bɔ a y'a ci ne ma ministre la ma o y'a sɔrɔ i bɛ kiiri ministère la n bɛ justice ya mon père e ye mun k'o la mais dossier ne m'a f'i ye n y'a ci ka taa wa a taara cour d'appel la o don kama ne ma dɔwɛrɛ dɔn n b'a ci n'u b'a sɛgɛsɛgɛ u k'a sɛgɛsɛgɛ n'u b'a bila ka taa cour suprême na u k'a bila ka taa o ye ka hakɛ ye o ye ne ka hakɛ ye parce que mɔgɔ caman b'a kɔnɔ olu tɛ ministre ye i se directement k'olu saisi ni cour d'appel ye sɛgɛsɛgɛli kɛ minnu ka cas ka kan ka taa di procureur général ma a b'a bila ka taa a bɛ tɔw ka baara kɛ c'est tout o tɛ ne ka baara ye mais o tɔmɔli dossier kɔnɔ o bɛ kɛ niveau dɔ de la n'i y'a bila ka taa procureur général fɛ ale b'a tɔmɔ nin tɛ ne ka cas ye ne tɛ se ka n da dɔn na n b'a ci procureur général cour suprême ma procureur général nin dossier sera ma mais ni mɔgɔw tɛ olu ne tɛ se ka n da don olu ta la e de b'olu kɛ n b'a ci ma nin tɔ mun b'a la ne yɛrɛ b'o kɛ a banna ni surasi ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ nin dossier in na ale bɛ kiiri cogo di ale bɛ wele cogo di fanga fɛ kiiri fɛ ni surasi ɲɛmɔgɔ dɔ sen bɛ nin ko la a bɛ wele kɛ tɛmɛsira b'a la oui surasi ɲɛmɔgɔya tɛ jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma k'i tɛ wele kiiri la dɛ surasi ɲɛmɔgɔw fɛn kelennin de b'a la dɔrɔn ko k'o kɔlɔsi i k'u bɛ jamana lakanali baara de la donc ni jamana bɛ kɛlɛ la wagati minnu na k'aw kana to k'u minɛ ka t'u datugu peut-être i b'a sɔrɔ o kɛlɛ kɔnɔ jɔyɔrɔ dɔ b'u la o jɔyɔrɔ ka bon o nafa ka bon jamana ma n'olu datuguli ye sariya y'o fɔ a m'a fɔ ten dɛ a ko donc n'a b'u minɛ
bonya kɔnɔ a ye ci bila u ka baara yɔrɔw la u k'a fɔ aw ye ko n'a minɛna a tɛ tiɲɛni kɛ olu ka baara la u ka yamaruya di aw k'a lamɛn hali n'aw k'aw b'a minɛ olu k'a yamaruya o dɔrɔn de b'a kɔnɔ o bɛ ci minisiri de ma ou bien o bɛ ci u ka minisiri de ma ministre de la défense ma o bɛ ci u ka minisiri ma u ka minisiri fana n'a ka d'a ye a bɛ état major mɔgɔw ɲininka nin dun an bɛ se ka a d'u ma ou bien aw bɛ baara mun na ni n'a taara a bɛ fiɲɛ don aw ka baara la c'est tout n'olu ko ten a ko bɛ se ka bila waati wɛrɛ la n'u ko ten u b'a jira k'a fɔ bon vraiment défense yɛrɛ kama an mago bɛ nin na bi an tɛ se k'a di o kɔrɔ tɛ u m'a fɔ k'a tɛ nɔ minɛ dɛ ayi u m'o fɔ u ko de a nafa min bɛ jamana lakanali la bi o ka bon cogo min na n'aw y'a wele a bɛ fiɲɛ don jamana lakanali la donc jamana lakanani o de fana bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ o ni kiiritigɛla ye filila ka baara kɔnɔ k'a to kiiritigɛ la a ka fili ka ko dɔ kɛ walima jalaki dɔ ka ɲɛsin a ma a bɛ kiiri cogo di a bɛ kiiri ko tɔw n'o y'a sɔrɔ a ka jalaki dɔɔnin don a bɛ kiiritigɛlaw de la ka kiiri Mali la o kiiritigɛla yɛrɛ ah ben oui kiiritigɛlaw kiiri la dɛ ale ka ne to ministériya la kiiritigɛla dɔw welela o kiiri la a ma kɛ yan donc n'i ka ko kɛ i bɛ kiiri o mais ani a tɛmɛsira ni tɔw bɛɛ ye kelen jamanaden gansan sariya ko dɔrɔn n'i bɛ kiiritigɛ la yɔrɔ min na i ka kiiri kana di yen yɔrɔ la a ka tigɛ donc ni sɛgɛsɛgɛliw banna ko k'i ka dossier di cour suprême na olu ka tribunal wɛrɛ yira i tɛ baara la yɔrɔ min a ka taa di yen hali n'i y'a kɛ i ka baara yɔrɔ de la olu yɛrɛ tɛ se k'i juger puisque i yɛrɛ kun ye kiiritigɛla de ye donc i ka ko ka taa di tribunal wɛrɛ ma mais mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o tribunal wɛrɛ yira cour suprême de b'a yira o dɔrɔn de fana b'o ko la n'o tɛ dɔwɛrɛ t'a la dɔ ye bataki caman k'an k'i ɲininka k'i b'u ka dugu kalama kosɛbɛ waati min na i bɛ kiiri minisiriya la i fiye bilala ka taa dugu dɔ ci o kɛra sababu ye dugu wɛrɛ o taara o yira ka taa don a dugu la k'a bɛ Kaye mara la Tugamaga k'i bɛ dɔ kalama a la i bɛ se ka mun fɔ an ye a la bon vraiment n t'a fɛ ka n da don o dossier la n dossier bɛ tribunal kɔnɔ a mɛnna c'est-à-dire u taara dugu in ci a kɛra tiɲɛ la ne yɛrɛ ye mɔgɔw bila ka taa enquête la ka inspection bila ka taa u ye rapportw kɛ ka dossier la don mais Mali y'o de ye n'i tɛ yen don min i taabolo bɛ bila a tɛ fɔ k'e baara kɛ ni sariya yɛrɛ ye Bacili taara a ka baara an ka lagosi o fana kɛra ne la o k'i ka baara lagosi i ministrilama i bɔra yen u b'a kɛ ne ministrilama ne ye plainte don mɔgɔ dɔw kama hali dugukolo ko la bon ne ɲɛ b'a la bi o de o kumaw bɛ ka wuli ala tɛ kalo kelen bɔ ne ka plainte kɔrɔba dɔ depuis 2017 wa joli ne welelo kuma la pôle économique la ne de ye plainte don gouvernement tɔgɔ la ne de ye plainte don n yɛrɛ tɔgɔ la parce que o taara manamana ko kɛ ni n tɔgɔ ye mais a ma kɛ o a dara ka da n bɛ a fɔ ala ni sisan tile a dossier wulila n'o tɛ a kun dara de o y'a lada k'i sen d'a kan awɔ i tɛ fɛ ka dossier fɔ an ye ayi dossier bɛ pôle économique la an ka to bon an ye nin exemple min d'i ma sisan yala ni issue bɛ se ka minɛ n'i ko k'i bɛ nin kiiri pousser issue y'a ka baara kɛ sa dossier bɛɛ bɛ tribunalw la o a dɛsɛra de ka bɔ wa an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni y'a fɔ sini i b'a sɔrɔ plainte bɛ taa kɛn kan mais nin kow jɛlen don dugu de jenina ka jeni o tɛ ko dogolen o tɛ ko dogolen mais tiɲɛ b'a la sa tiɲɛ t'a la kiiri ka kɛ dɔ ka fɔ munna o kiiri bɛ se jaabi tɛ se ka y'o la n'i ko ko jaabi ma y'o la k'o ye surɔfɛn nɔ ye k'i ye kiiritigɛlaw dɔgɔya o tuma an bɛ mun kɛ CEDEAO ka kiiritigɛso o ni an ka jamana yala u bɛ se ka fɛn dɔw wajibiya an ka jamana kan sariya taasira fɛ yan n'o y'a sɔrɔ kiiri dɔw ka kɛ yan an ka cour suprême ye a ko jalatigɛ ka ban yan ta banna est-ce que a dossier bɛ se ka taa CEDEAO la? A bɛ taa CEDEAO la a bɛ taa cour commune de justice la parce que olu fana an ye papier de signé an ka jɛ kɔnɔ ani jamana tɔw ka jɛ kɔnɔ k'a fɔ an kana kɛ jamana ko dɔrɔn ye an k'a kɛ sariya ko ye an ka jamanadenw ka sariya u k'u ka hakɛ sɔrɔ parce que an yɛrɛ y'a kɔlɔsi jamana dɔw kɔnɔ
fangaw sababuya la jamanadenw tɛ se k'u ka hakɛw sɔrɔ donc n'u dɛsɛra sariya la u ka an ka jamanaw kɔnɔ o tuma ni sariya so ninnu sariya soba ninnu u ka taa ye ka t'u ka hakɛw ɲini an jamanaw bɛnna la ko n'u ka hakɛ ɲini n'a sɔrɔla yen fana o tuma olu ye latigɛ mun fɔ o kiriko la a wajibiyalen bɛ an ka jamanaw ma u ka sɔn a ma hali n'u ka cour suprême y'a tigɛ hali ni olu ye kiri mun tigɛ n'u n'an ka cour suprême kumakan tɛ kelen ye olu ka kumakan bɛ yɛlɛ an ka cour suprême ka kumakan sanfɛ o de ye sariya ye o bɛ yɛlɛ an ta sanfɛ o ye sariya de ye a bɛ to a kan ka to la a bɛ to o la ok dɔw fana ko k'an k'i ɲininka ko constitution n'o ye jamana sariya sunba ye a falenni ko kuma ko ka ca ni waati laban ninnu na kosɛbɛ yala ko majɛ jumɛn de bɛ a la walima k'a sera a dan na cogo di de munna ko a kuma bɛ senna bi k'a fɔ ko k'a yɛlɛma vraiment kuma ye ne ma deli Musa Kulibali ale bɛ Kalaban ale ko ko mais ne ma deli ka wele ka sigi a kuma la a kuma in bɛ kun jumɛn kan mun b'a kuma kɔnɔna na dalilu jɔnw b'a kɔnɔ walayi ne ma papier si ye donc ni ko ne y'o de fɔ n ko sariya ko la ani kɔlɔsili ka kan parce que ko gansan tɛ i ka n'i hakili singa sariya ma ou bien ka miiri k'i bɛ fɛn bɛɛ dɔn ka girin ka kuma t'i kun fɛ ne t'o kɛ n'i ye fɛn o fɛn f'i ye n y'a ɲini k'a faamu n y'a ɲini k'a dɔn mais sariya sunba ye a sɛbɛnbagaw e b'a la o mais n'i ko k'i bɛ fɛn falen yala sera dan na dan tɛ sariya sunba la o n'i y'o fɔ i bɛ fili dɛ américain ka constitution c'est 1776 de b'o waati fo bi voilà a bɛ sen na falenni 14 de kɛra la o 16 pas plus a tora nɔ la nka u ye fɛnnin dɔw falen a la u ye fɛnnin dɔw falen a kɔnɔ u b'a fɔ olu ma amendement par exemple la loi sur la presse là-bas o kun t'a kɔnɔ a daminɛ la puisque a bɛ sɛbɛn tuma min o kun tɛ yen mais sisan u y'o sɛbɛn a la o ye 14e amendement de o de bɛ liberté du journaliste ma tabarkala autorité morale allô là le big désert somaw bɛ di Maïsel fo tabarkala a bɛ Siribe fo Ismaël Sama ka bɛ lamɛnni la n bɛ Wara fo Waraba kɔnɔ tabarkala n terikɛ don vraiment ne yɛrɛ kɔntan don ni jamana in jasilen tɛ Bacili ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ maaw bolo cogo min k'a fɔ ko a bɛ se ka to tan kabako don wallahi hali ni tun ma micro da téléphone dayɛlɛ bi an se Wara tabarkala wallahi parce que match u y'an kuntin u bɛ ɲini k'an fa yan ala ka Bacili balo koyi amina rabi vraiment ko n terikɛ je suis fier de wallahi ne ne se kɛnɛ bi Bacili bɛ kɛ Mali président tabarkala Boubou merci comment fo tabarkala Boubou n b'i fo merci merci voilà alisa an bɛ taa n'a ye allo an tile waaleykum salam Sidibe nba i ye Sidibe ɲininkali ye jumɛn ye Sidibe ɔhɔ a kɛra Subaco fo fɔlɔ n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye bɛnkɛ ko bi Mali tun cira k'a jɔra kura ye Mali kun cira jɔra kura ye mais siga t'o la o k'an ka cɛkɔrɔba k'a kana to ka na fama ma sa n'a famana ma a man ɲi n'a famana ma dɔrɔn a man ɲi mɔgɔw kun k'a ka to ka n'a kunnafoni cɛkɔrɔba de k'a ko ten k'a kana to fama n'a famana ma dɔrɔn a man ɲi an bɛ min ma transition mɔgɔw kɔni na sa jamana jɔra ka ban kɔni fɛn bɛɛ fɔra ɲɛ ka ban ɲininkali kelen pe ka bɔ kuma la bɛnkɛ b'an ka cɛkɔrɔba ɲininka an b'a ye mɔgɔw bɛ nɔ minɛ ko an ka kɛlɛ parta ni nɔ minɛna k'i ye miliyari 1 surunya jamana ka wari don ni nɔ minɛna la a nana sɛgɛsɛgɛ a yɛrɛ ye miliyari 1 min surunya mais miliyari 1 de ye san 2 san 3 i nɔ yera a la bon a fɔra so ka miliyari 1 de sara ala nana ka miliyari 1 sɔrɔla e kun mais jamana ka wari ye miliyari 1 min t'e bolo k'a sɔrɔ i ta a ye san 2 min k'i bolo est ce que miliyari 1 min kan a kan ka taa ni sarali de ma wa n'a bɛ sara a sɔrɔ de kan ka fara ka kan sariya bɛ mun fɔ o la sisan ok bɛna ɲininkali kɛlɛ sɔrɔ pata an nisɔndiya an tɛ ka foyi fɔ nin kɔfɛ bilen ala ka hɛrɛ d'an ma ye maa kelen ta ni waati in na n'an ye ale sɔrɔ voilà allo allo allo
Salam alaikum. Wa alaikum salam. Togoni jamu. Ba. Ah, i jamtene. Ba, somo ba jalo. Ba shifu itana. Ba, mon père fo batili. Aha. Ba radio nyama sofo. Oh, ñiningali mi bene bolo ka kala. Yala Moussa Traoré jugera Samina. E fa Moussa Traoré jugera ni au cour de justice de Wabi a jugera cogo. Moussa Traoré. Oh, nga ñiningali folo. Ñiningali flana. Est-ce que Boubé nous flaka mine dossier mina. Est-ce que district programme donc monsieur Guillere surtout saisir dossier ka ko juger ka. C'est que ni ironica, juge d'instruction donc mais c'est la auto saisina e quoi. Ka auto saisina. Saisir dossier ka ou mine pour juger. Wala yalla nak monsieur ka ke. O bu monsieur ka ke cogo de ani dalu jumɛn. Ok, merci. Voilà, ambato Mohamed Ali Bachila kani ñiningali nunu jabi. Oh, mon père comment teni? Ayo nye kuma ula me nye ñiningalu me adiara nye mbe ñiningali ke law fu. Parce que uya kay kada ne la melika. Chigatala. Donc ni kuma na ni la garjige tlu la muy la me wika kuna diadi. Chigatala. Otuma mbufu. Bon, haute cour de la justice kuma mumbe. Je crois là ça n'a Berteni Daouda Traoré. Ou beka kuma yode. Ne haute cour de la justice ni korofo. Nga kuma bela wulada na nyo koro inde fo. Na le na me ntina kuma ore fo kata o kofe. Memba fo da kurunya kele. Haute cour critique yorodo ñiningali yorote sege yorote. Nga niye ñiningali ke kun folo la. Kaye ko mu fora ministre de yake ou bien président de yake a ko dun e ka jatila ni sariya te ben iba ci député ou ma ou be soro ka mise en accusation ke ou ire be ka chambre d'instruction sigi ni sege kela do mumbe sege folo dafa ka ñini ngali folo dafa abe ka ou ire fi mais a kun folo ko ni be ke kenema di donc n'a bena damine kata la fait député ou ma ku ñininga est-ce que nous bi se ka nominer sariya la wa o te ka bada fo ñiningali ka ke duguma wa ñiningali to be ke duguma tugo mi fona be ñininga tendi angana dan farado la ka malion bo ñogona wala ko jugu be kelindi sariya kelinde bu beka sege kela be kelinye sege kela ta dama président ni ministre ou ye sege be ke tugo kelena sege lu mana ba atayoro de be fali c'est tout donc nambe sege lu wati de la mbo sego fana ka vérificateur ka rapport o yede abiko ni tara ye fendo photo ta ya photo la je ye tieni ya kono mais photo intise ka ke sege liyo ay tieni de ira fika mo de bla maintenant ko nyanyini abe fo de ma enquête vérificateur ka papier auditidi nye jati mine ni tieni be ay wula ka nyanyini o enquête. Donc ni enquête kela ou ma wuli vérificateur ka papier dron o bena décès mon père me faka ñingal do kila o yoro law est-ce que vérificateur plaintif be se ka kay aka auditi kama ay itise ga plainte ke ale be saralo de kama ambe million chamandi mo ma kalo kaka wuli kata jatimine ke na yi to fo ko ni ayaka barade ke de o krote fana kaya fo edo de atarika bararo la e jati munya ko ni tieni be amadalu suronina anye niya manyi amadalu surala anye niya kechugo manyi amadalu surala ni enquête kera maintenant ni no mayala ibe blake mais et ka foi que vérificateur là ka foi que atara ka jati de mine il y a pas de problème. OK donc la sana berte mbe sigo kaye donc niko haute cour anga haute cour nimbo ko abe fatamanchiya do da mo kan chugo do la tiente abe kiri de tike abana mais ka lañini ka sege ke droit be sege ka ke wa na be ke abe jigi jukoro de mene ko to be sege chugo tabarkala o ya fo chugo yi o ko association des procureurs et poursuivants ni Silimani Sam Kulu be kumala bon tiere la nette ou association ni syndicat ne tout la me ko sebe ne tout la me ko kuma kanu ne tout la me ko sebe abe ya fama donc nyebu bulo nyetu bulo ne to don o yenga fama voilà maintenant ko ka haute cour mo ta CNT chela kuya anyini
cour constitutionnel fait ni cour constitutionnel y'a fɔ a bɛ se k'a fɔ ne t'a bali k'a fɔ a b'a yɛrɛ sago la mais ale cour constitutionnel kelen ale de ɲininkara CNT mɔgɔw fɛ ko député o don wa a ko ayi aw tɛ député a ko ten constitution sariya dun ko député o de bɛ taa haute cour la ni cour constitutionnel ko CNT mɔgɔw tɛ député n'a tilara k'a fɔ ko u ka haute cour dilan a ye kuma fila fɔ dɛ o de la a bɛ fɔ ko bɛɛ k'i hakili to i ka kuma la o k'i hakili to u ka kuma la mais k'a yira a tigi la sariya mana kuma fɔ k'a dan yɔrɔ min n'i ɲininkara a fɔ k'a dan ɲɛ maintenant n'o gɛlɛya dɔ b'o dan na i bɛ se k'a fɔ i bɛ bɔ o gɛlɛya kɔnɔ cogo di voilà ne ka hakilina la ne kɔni bolo ne yɛrɛ bolo dɛ ne kun tɛ tile 3 kɛ nin déverrouillé ka tile dɔrɔn de don i b'a don sariya yɔrɔ dɔ la i b'a yɛlɛ i bɛ tɛmɛ e tɛ tile 3 kɛ ayi n t'a k'a kan walahi Mars n t'a k'a kan walahi n t'a k'a kan wa n bɛ tɛmɛ a tɛ tɛmɛ o kan mais n t'o fɔ dɛ n ma ɲininka n tɛ taa se mɔgɔ ma n da t'a la n ma ɲininka abada voilà ɲininkali wɛrɛ kɛr'i la ɲininkali wɛrɛ bɛ yen o ye foli ye o ye ne yɛrɛ terikɛ ye Bubula o ko ne yɛrɛ bɛ Bubula fo ni ko ne yɛrɛ ka président proposé Mali la ne yɛrɛ bɛ Bubula proposé mais k'a ka premier conseiller tellement que i dalen don a la n dalen don a la a bɛ tiɲɛ fɔ tabarikala a bɛ tiɲɛ fɛ mais mɔgɔ i bɛ se ka tiɲɛ fɔ ka dan i ka dɔnniya yɔrɔ la donc o dan yɔrɔ la i b'a sɔrɔ i ma tiɲɛ bɛɛ fɔ mais ni Bubula kɔni ye tiɲɛ dɔn a b'a fɔ fo n'a t'a dɔn o tuma an k'a fo a jɔyɔrɔba bɛ Mali kuma la siga t'a la bon Vieux Sidibé ayiwa Vieux Sidibé aw y'a daminɛ ni nana aw ka kumaw la aw b'an wele Baco aw tɛ Baco in to yen sa mon père a ye Baco in to yen o ye i wele cogo y'an bolo dɛ ale ye ɲininkali kɛ ko ni miliyari détournera k'a bɛ san 2 san 3 kɛ a b'i bolo e bɛ baara la ko n'i bɛ ɲininka k'a bɛ fɔ k'i ka miliyari de sara ko est-ce que o tɔnɔ bɛ se ka ɲini yan Baco a tɔnɔ bɛ ɲini hɛrɛ bɛ si a bɛ tile i b'a tɔnɔ da placement bancaire taux légal la i b'a ɲini n'o ye n'i y'a bila banque la compte épargne la a bɛ joli d'i ma o san hakɛ kɔnɔ i b'o fara miliyari min kan k'a ɲini wa a bɛ se ka d'i ma a bɛ se ka d'i ma wa ɲini cogo yɛrɛ dɔw bɛ yen walayi ne dabali bannen don parce que n'i y'o ta dɔrɔn an tɛ nin kuma si kɛ walayi tɛmɛsiraninw don dɔrɔn sariya kɔnɔ a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔ caman t'a dɔn a ye ne da parce que ni kumana cogo de la minnu bolo bɛ baara la bon alulu ka ne wele n k'a f'u ye o ka fisa n k'a fɔ mɔgɔw b'u lagosi n'a ye c'est pas normal ne ye n ka disponibilité fɔ n y'a fɔ fɛn o fɛn ye Mali dɛmɛ ni ye n bɛ sɔn donc ni mɔgɔ m'an wele k'a ɲininka la n bɛ n ta to n kɔnɔ c'est tout n'o tɛ nin régleli c'est la moindre des choses ni ɲɔgɔn kɛra Mali la yan k'a régler ni ka question régler o y'a sɔrɔ ne denmisɛn magistrat don a kɛra wa a ɲana foyi ma bɔ a la kuma ma bɔ a kɔfɛ n t'a fɔ de f'i ka wele ayi n'i ma wele n tɛ n da dɔn o y'i jo ye o y'i jo ye puisque n wulila ka wulikajɔ kɛ Mali la ni ma ye n ye wulikajɔ kɛ n'a banna a wolola fɛn dɔ la n'olu ko n da tɛ kuma la n da t'a la n bɛ n sigi mon père comme i ma sɔn an ka kuma o yɔrɔ kan bi n'o tɛ ɲininkali 200 tun bɛ n bolo o kan dɛ ne tɛ kuma ninnu kan parce que ni n kumana ɲininkali caman bɛ bɔ a kɔnɔ an ka tɛmɛ o fana ye tiɲɛ an ka jamana ɲini dɔrɔn a ka kɛ an sago ye an ka kumaba in dabila mun bɛ na ni ɲɔgɔn faamuyabaliya ni ɲɔgɔn dɔgɔya an k'o bɔ a la ni Ala sɔnna ɲininkali wɛrɛ kɛr'i la jamu tɛ ne ko Musa Traoré taara cour d'assises la mais c'est vrai o y'a sɔrɔ Musa Traoré bɛ taa tuma Musa Traoré ka constitution na haute cour kun t'a la o ale ma ala don a la ale a kun bɛ Modibo t'a la a bɔra Musa Traoré m'a don donc ale kun tɛ se ka taa haute cour la puisque a yɛrɛ y'a bɔ a la donc cour d'assises de y'ale juger et c'était normal ale yɛrɛ an ye nɔgɔya k'ale ye o puisque ale yɛrɛ kun ye cour spéciale de sûreté de sigi o y'a jumɛn o kunna kun y'a dama cour ye mun bɛ président ni fɛnw juger o dun na ɲangini wɛrɛ kun t'a kɔnɔ mɔgɔ faga kɔ ko k'i faga peine de mort de kun o sariya kun ye ATT nalen anw yɛrɛ ye baara kɛ a ye mɔgɔ fagaba in to yen sa mɔgɔw ka kiiri dɔrɔn
ay ma kisima du karaw ni cekuro ba lu betara cour de la ou you condamné à mort olu kirila o kiri de o seria yoro de la o seria yoro la ay o suprimera ko ka bara be yele ma cour d'assises ku ay ko ka kiriso ku to la cour spéciale de sûreté de l'État institution kuna dama awo on est seria ta ko o yele ma cour suprême bolo kan c'est pourquoi me ka fier ferebe ni belaw tabarkala mais ni warakia jol de dun malla ikanka joka faga iba fo ko ba fo tumna go musa clé la ka metti dogo million temps dogo million duru je crois que million ni tu est temena million kelen kan million kelen e beta kasola fo kata san kelen katabla sanduru kasola musa ka wati ka wo million kelen na je crois kata million kelen fo katabla million duru la je crois donc ni boro la kata million tana e bete ka bla travaux forcés la sanduru fo kata ke shi kasoe ni temena million muganka e be fa musa ka wati la ore kun awade tu yesa o bora sharia la o bora nga jamana sharia la o ya boala 600 joldo ay 600 bon ni war dundron ka teme ni wari nu hakeka ibe bla de cour wara de ka disposition na mais ibe ka bla fo travaux forcés à perpétuité la ibe bla bara la fo ishi dan kaso Allah suratika keti tabarkala asebenenu lu jati mula je ko sebe parce que ibite ki shike bara la malila idate do ni kiri fasona hal ni akala labana abe taka bu ngolo la do ni pisa akumati mais ni adiri makika bara ibe saria ta iba kalan kurai ibe sike akono kuma uka bube ka dossier ko mo juge doc monsieur kire auto saisi ala procureur do jamtena yo nyin wo jamtena yo nyin galike ne na juge bize ki na ya eko saria sosoleno mais juge d'instruction ta RSD de procureur de bize ka RSD juge d'instruction koni tuma be ale be saisi de barabe di ale ma barabe dama procureur bize ka dama comme mogo tonyoni refna atete me procureur refa a rebeta juge d'instruction saisi juge d'instruction ba fo boy be ware hake do sra ne ta doni knyebe ka kuma la ni knyetala donc ambe baradam ne no ni knyetala ibe jamana papier ni abarakela o ye seke munke ibe war bla o caution kama ni o bla ale wajibile no ale procureur se ka fo aka kiri bla tu wajibile no kake procureur comme se ka yere auto saisi ni na bubetaina abise na ya ye ka fo maintenant be mo façon munun kunkan olu ka kirita ka niveau la na bana ka seka la ba ci akata au niveau la ke nga tse ku kiri abse ka seka leke abse ka seka leke nya men be seka leke pourquoi pas procureur bebse ko ke mais Francis ni président nous ni fait ngo procureur ou de adam ne tribunal ko no amata adam ne haute cour ko no koyi ayele sa ka fo uno bala akakan kata di haute cour ma wiachi atara uyuka barake beika barake misalila ni dossier armement dossier ni avion ko tay procureur jumene ko meshaka ke sigida abeta sigida de fewa abeta ni se ka wala li kanyo ni ni ko be défense ta be ministère la défense be commune 3 de la je crois ibe abla commune 3 la ke au procureur comme c'est qui irait autosaisi à les ministres des finances be quartier mona mali finance publique do o rebise o même c'est que oui y a pas de problème mais je crois que Moussa Mara de auditing ni vérificateur fait et ni dossier là Moussa Mara de vérificateur écrit analyse premier ministre là ni comment me ka fo mba fait ka dodon ala akera chodi kiedo wa kientewa Moussa Maradi yake. Il faut jamais oublier ça. Tabarkala. Nyingali bana? Oh, nyingali bana. Oh, anga mauta. Laba ko eja muntene. Allô? Oui, allô? Anche. Alhamdulillah, bashi poitia. Ito ni jamu. Ismail to ngado Kalabankuro. Ismail Kalabankuro. Mi foki wale mando. Ka grand boula ko tibe ka auditeur chene muso pela jele ko. Grand boule a fo chomi chera de la nimisi wasate fly an nimisi wasasro tabarkala adaboro de kama max sharap mo jelen do ko nona kene a mago be nyefo bagajman de la
masa an ma deli ka dute abada ni cɛ in welela radio walima an ka cɛkɔrɔba an ka fɔ ten ko k'a fɔ to ɲini k'a fɛ ko Sidibe Baco ko kuma fɔ ayidɛ Baco fɔli tɛ se ka dabila dɛ a bɛ Baco fɔ n'a y'a fɔ ne fana bɛ dɔ fɔ Baco fɔli tɛ se ka dabila dɛ an ka cɛkɔrɔba o y'a wele cogo y'an fɛ a y'a fɔ cogo min masa a tɛ tɛmɛ kɔ n bɔra ko min kalama ni o ye n dusu kasi walima ka ɲɛji jigin n ɲɛ la Abdul Karim Cabral Kamara Di Cabral cɛ o tɔgɔ bɛ mɔgɔw da kɔnɔ su ni tile ko ka u ka kumaw fɔ mais ja mɔgɔ de bɛ Mali kɔnɔ min gɛnna ka bɔ kiritigɛ la u ka ko kama a ma se nin ye kabako ye a dun delila ka nin fɔ dɛ a delila k'a fɔ nin plateau kelen yɛrɛ kan yan malheureusement ma deli k'a mɛn ni bi tɛ tabarikala mais kabako don quoi n y'a ma ka kuma dɔ la k'a fɔ ko a kɔni bɔra magistrature baara la mais k'a fɔ a gɛnna ka bɔ la nin dossier in kama Ala ko tiɲɛ bɔr'o de kalama sisan tabarikala n bɛ fɛ ka min dɔn ne ko Musa kɛlen kɔfɛ ka Musa ka fanga bin ale gɛnna ka bɔ magistrature la injustement parce que dossier dɔ de bɛ a y'o critiqué démocratie nana est-ce que o y'a réhabilité wa nin ye ɲininkali ye parce que ne bolo bin de kɛra a kan bin kɛra a kan maintenant démocratie nalen est-ce que o y'a réhabilité wa ka bila ka hakɛw kɔnɔ o tɛ est-ce que o kɛra wa sinon ne yɛrɛ bɛ Kalabankura an ɲɔgɔn cɛman jan laban na taa bɔ a fɛ don dɔ la tabarikala Ala ka ɲa ka dama merci beaucoup an b'i fo kosɛbɛ Ismaël an bɛ maa wɛrɛ ta allo ale ka labɛnw ma sabati allo oui allo k'i fo teliya la Jalo bon n ka fisɔn fo quoi an ka cɛkɔrɔba i ka fisɔn ma sabali ma sigi ka fɛ don a b'a dɔn fa kelen min b'a la o ye ne de ok ko bɛ foli min kɛ Jibril Jalo n mɔden dɔ bɛ Espagne ko Sakɔ wayi n ye Sakɔ ka foli fɔ a ye k'a ka hɛrɛ d'an kan donc ko n denkɛ don a k'i ko k'i t'a la quoi c'est ça foli don cɛ tabarikala kontaan Ala k'a mɛn an kɔrɔ amina rabi Ala ka kisɛ fɛn min b'an kɔrɔ n bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo quoi tabarikala Bula yɛrɛ fo ani Vieux Siribe a diyara n ye merci halisa an bɛ ɲininkalikɛlaw ko olu ta ni waati in na 20 20 18 65 20 20 18 65 allo Mas an ce tɔgɔ ni jamu Adama Jalo ka bɔ Bananguya i Jalo ne b'a fɛ ka kiimɛ kuma dɔ de la quoi sariya a bɛ kɛ sariya de kan dɛ sariya kan sariya sara comme carte progrès quoi ale ko k'a bɛ se ka Imam Mɔdi Jara minɛ fana o sera ale ka bureau la nka n b'a fɛ ka ɲɔ ale bɛ se ka nɔgɔya to fanga a bɛ se ka minɛ commune 4 procureur k'a ko k'a bɛ se ka ministre Umar Jara minɛ i m'a fɔ ten ya ko yala a bɛ bɛn yan o de tɛ yan voilà ok a b'i jaabi an bɛ maa wɛrɛ ta allo Mas an ce voilà donc nba tɔgɔ ni jamu Mohamed Diallo Tibugu Jalo ɲininkali ye jumɛn ye bon ne bɛ fɛ ka précision dɔ de di précision voilà enquête kan équipement militaire kan voilà ne ye document dɔ ye Kasoge a publié au procureur général la a kɛra après Maliki nalen dossier dayɛlɛlen donc o dossier document in kɔnɔ a y'a publié a ko ko u ye enquête kɛ enquête ye vérificateur ka kumaw dɔw semantiya a ye montant yɛrɛ fɔ ka u préciser ka mɔgɔ ninnu bɛɛ tɔgɔ kelen kelen fɔ a kɔnɔ c'est fait en 2020 donc c'est pour dire que pour l'économie tun ye enquête k'a kan voilà ok an b'i fo kosɛbɛ i ka précision na 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo bonsoir ça va tɔgɔ ni jamu Usman Kamara do Kamara kuma b'i bolo an b'a fa fo n'o ye Mohamed Ali Bakili ye l'éclairé ok donc ni yɛrɛ ɲininkali ye mun ye ale ko fanga bɛ se ka i sen da dossier dɔ kan ni a dossier bɛ magistrat dɔ bolo par exemple o b'a jira k'a fɔ o ye exécutif ye quoi président par exemple bon ne bɛ fɛ ka ɲininkali mun kɛ président a bɛ fɔ ko le président est le chef suprême de la magistrature
est-ce que ni au fana ko magistrat dɔ ma fo ka dossier dɔ bila étant le chef du magistrat est-ce que magistrat man k'o dossier bila wa ok a b'i jaabi voilà donc ne ka ɲininkali y'o de ye quoi merci an ka maa kelen ta mon père ka olu jaabi allo an ce nba tɔgɔ ni jamu Zumana do Banabu sigi la maa fi tɛgɛ Zumana ɲininkali ye jumɛn ye n'a ma jaba fɔ Basidi a tulo b'i la ka jaba fɔ Umar Marko ɲininkali min bɛ fɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma ni maa n'i nana k'i ye fɛn dɔ ta Mali la yan n'i nana k'i ye jamana wari suɲɛ n'i minɛna k'i ye jamana wari suɲɛ n'a se kɛra k'a jɔ i la o yani sariya bɛ k'i bolo fɛn bɛɛ minɛ i la wa ne bɛ se ka wari in sara wa yala sariya bɛ k'i bolo fɛn bɛɛ minɛ i la walasa i ka wari in sara awɔ ok a b'i jaabi merci voilà mon père an b'a to i ka nin ɲininkali ninnu jaabi d'accord an bɛ dɔ jaabi nin ɲininkaliw la awɔ Ismaël Kalabankoro a ye ne ɲininka ni Cabral dossier la ko ni ne réhabilitera ayi u m'a fɔ u ye n gɛn ka bɔ jugeya la u y'a sɛbɛn n ka dossier de kɔnɔ ko u man yamaruya tugun ka baara kɛ ka kiiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tribunal la donc o sababu la u ye n bɔ tribunal kɔnɔ ka taa n bila ministère kɔnɔ ministère de la justice donc n bɛ ministère de la justice dɔ ye ko n tɛgɛ ci n ye san 14 de baara kɔnɔ tabarikala Musa Tile la n ye san 14 de baara kɔnɔ n bɛ don ye don min hali sigiyɔrɔ tun ma yamaruya k'a di ne ma bureau tɛ n bolo n bɛ n sigi mangoroju kɔrɔ ni planton ni chauffeur Aïcha u bɛ yen ni ala ye si kalifa mun na n'u bɛ yen n'u bɛ se ka a bɔ u b'a sɛbɛntiya ne ka bɔ mangoroju kɔrɔ a sababu sɔrɔla minisiri président Musa ko a ma i bɛ justice militaire loi sɛbɛn a don kama Mali la u ma mɔgɔ ye mun bɛ fɛn dɔn justice militaire la ne tun ye n ka diplôme d'études approfondies universitaire kɛ ne ka kalan kɔnɔna mun kofɔlen bɛ ko n y'o kalan procédure pénale la droit pénal militaire tun b'a kɔnɔ u y'o de ye u sɔrɔla ka ne wele ko n ka yɛlɛn ko ka baara kɛ k'o di ministre ma ko Musa ko kunɲɔgɔn nata kan ni loi ka taa n k'u ye n ko n tɛ n t'a kɛ n ko ni Musa bɛ ministre gɛn a k'a gɛn n t'a gɛn o y'a kunko ye ministre ye ne sigi yiri kɔrɔ j'ai rien n ka foyi t'a fɛ n'a ka d'a kan kɛ a don n y'o de fɔ a ye a yɛrɛ sigilen n y'a fɔ a ye a ka biro kɔnɔ tabarikala cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen ko Dɛlɛgindo n bɔra ka taa n ka so o de taara n nɔfɛ a ko n den sabali i jo b'a la i ma kojugu kɛ fo ka i sigi mangoroju kɔrɔ kalo 2 sigiyɔrɔ tɛ d'i ma don o don ministre b'i jɔ balcon na k'a lajɛ ni ma bacili bi n b'a gɛn ka bɔ baara la don o don o kɛra ne la Mali ko la an ka tɛmɛ o bɛɛ kan o ye ne ye donc ma gɛn ka baara diya ka bureau diya a kɛra o don ye donc la première loi sur la justice militaire malienne ne de y'a sɛbɛn voilà donc an ka tɛmɛ ninnu kan baara dira ne ma o tuma de n ka to ka baara kɛ fo ka n laban kɛ directeur de la législation ye ministère la o y'a sɔrɔ assemblée nationale tɛ Mali la donc ministère ni sariya fɛn o fɛn n'i tun b'a fɛ k'a ta a bɛ taa par voie d'ordonnance conseil des ministres la a bɛɛ tun bɛ taa di ne de ma ministère de la justice la n b'a baara kɛ ne ko i ka kalan kɛ yan an ka tɛmɛ n ye kalan dɔ kɛ Faransi n ye caman kɛ Faransi fana an ka tɛmɛ mais yan i ka kalan danna n ye kalan kɛ yan fo ENA la ka bɔ ka sɔrɔ ka taa Faransi n bɔra ENA la o y'a sɔrɔ système kura min bɛ yen sa o tɛ yen école normale supérieure n bɔra ENA la san 22 ani kalo 3 i bɔra ni diplôme min yan o tɔgɔ o tun bɛ fɔ maîtrise en droit n taara Faransi ka don école de la magistrature kɔnɔ ka san 2 kɛ mais n ye san fɔlɔ ban kan 2nan ma dafa n taara doctorat dɔ daminɛ donc doctorat caman fana b'i bolo an ka tɛmɛ sa ne t'a sɛbɛn hali n ka papier ka docteur en droit docteur tɛ foyi ye maître mun ye ne lakalan n bɛ bɔ a bolo don min na san 81 a tɔgɔ Louis Sebag
a ko n b'i kelen de ta i kelen de kɛra n ka école de laban ɲɛ n ka kalan ɲɛlatigɛ kalan na n ye mun kɛ mɔgɔw la kalanni na Sorbonne ni faculté la san 42 a ko e de kɛra n ka école de laban ɲɛ n y'i ta wa nimisi wasara parce que i ma tɔɔrɔ i ka thèse la an ye au revoir di ɲɔgɔn ma fo ka ji ci ne ɲɛ kan a ye n tatɔ lajɛ a tilara ka n wele n nana ko doctorat n'o k'a kɔrɔ ye mun ye de ye ko mun don ne ko n ko mɛ n de doctorat di ne ma n'i ye ne ɲininka a kɔrɔ la n ko ne tɛna sɔn k'o jaabi ni ne ma e yɛrɛ ɲininka e mun y'a di a kɔrɔ ye mun ye a yɛlɛla a ko ma n bɛ doctorat f'i ye dalu de don k'a d'i ma i ka taa dɔnniya ɲini mɛ dɔnniya tɛ doctorat o fɛnɛ dɔnniya tɛ dɛ ni mɔgɔ y'a f'i ye ko dɔnniya bɛ doctorat kɔnɔ k'i k'a fɔ a tigi ye nkalon don ne bɛ san 81 na doctorat ne y'a di mɔgɔ man t'a hakɛ dɔn mɛ a kɔrɔ ye n bɛ dalu de d'i ma e yɛrɛ ka taa dɔnniya ɲini i yɛrɛ ye a ko dɔnniya a bɛ taa dugu ma fo sanfɛ mɔgɔ min bɛ siraba furan a ɲininka a ka dɔnniya la a bɛ dɔ d'i ma mɔgɔ min bɛ tobili k'a ɲininka a ka dɔnniya la mɔgɔ min kalannen b'a dɔn a ɲininka mɛ don o don i bɛ taa dɔnniya ɲini doctorat kɔrɔ ye i kana sigi dɔnniya ɲinini na i ka taa ɲini mɛ a tɛ d'i ma école la dɛ an y'i yamaruya i ka taa ɲini fɛɛrɛw de bɛ d'i ma i k'a ɲini cogo dɔn a ko donc doctorat mun don a b'i komi fali ko ni kɔngɔ bɛ fali la n'i y'a golo lajɛ f'i bɛ ɲugun f'a si bɛ nkarun kan ko mɛ ni fali falen don a falen don a falen don ko f'a si bɛ mɛnɛmɛnɛ i b'a fɔ i ye tulu de bɔ a kan a ko donc n'i taara kɛnɛ ma n'i y'i sigi i ka kalan bɛ k'i bolo fu ye i bɛ kɛ ko ni fali kɔngɔtɔ don i si bɛ nkarun nka n'i yaalala n'i ye mɔgɔw ɲininka i sɔ don mɔgɔw la n'i ma jɔ mɔgɔw la i sɔnna ka mɔgɔw la mɛ i tulo la i bɛ dɔnniya sɔrɔ o de kɔnɔ mɛ dɔnniya in tɛ anw ka universitéw kɔnɔ anw b'i bila de i ka taa ɲini tabarikala doctorat kɔrɔ o de donc e k'a sɛbɛn i ka papier kan ko docteur en droit o tuma e banna kalan na wa o de la i t'a ye ne ka papier n'o dun m'u kaman kɔrɔta n'o ye bi dɛ ne kɔni t'a sɛbɛn ko n ye docteur ye ne tɛ n kaman kɔrɔta n t'a fɔ mɔgɔ si t'a fɔ k'i y'a ye ne ye ko ne b'a sɛbɛn fo n'i ye ɲininka n ka diplôme kalantaw la min b'e bolo a bɛ saba bɔ dɛ ayi sa n kan ka tɛmɛ o kan tabarikala an ka taa voilà ɲininkali dɔ kɛra bon donc a ye ɲininka o la bon n b'a fɛ ka o yɔrɔ mun fɔ a ye ne ma réhabilité parce que u yɛrɛ mago sera ne ma don min u ye n bila baara la n tun ma gɛn o a fɔra n kana kiri de tigɛ mɛ o don n ye rɔbu kiri tigɛ rɔbu mun san Paris ka na n'a ye n y'a bɔ ka dulon fo ka bi se n m'a don n kana tugun n ye rɔbu mun don o ye avocat rɔbu de ye n'o tɛ kiri tigɛ rɔbu tɛ a b'i bolo so ye kɛ awɔ u ko ne kana kiri tigɛ Mali la ne Musa bɔlen kaso la ne n'a ye nin baro kɛ o Musa Traoré wallahi n'a ye baro kɛ a kun tɛ nin kalama ko nin kɛr'i la a kun t'a kalama ne delila k'a fɔ n ko n ye article dɔ sɛbɛn le Mali entre transition et trahison a y'a kalan fa y'i wele min na a ye Umar Kanute de bila ka ne wele je crois qu'il est conseiller du premier ministre Choguel o de taara n wele a kuma kɛra o ɲɛna a ko n b'i ɲininka question dama dɔ la a y'a fɔ o kɔfɛ président Musa ko a y'a fɔ n y'a jaabi a ko bon e tun bɛ min e nin faamuya in bɛɛ sɔrɔ mɛ e tun bɛ min ne bɛ fanga la tuma mɛ e tun bɛ min e tun tɛ Mali la wa munna ne m'e dɔn an ka baara kɛ Musa ko ten ne ko n ko n ko i ye ne dɔn n ko mɛ mɔgɔw de ye ne ko f'i ye i ye minɛ ni mɔgɔ kuma ye n ko aw faamaw aw bɛ tiɲɛ ye de n'aw ye fanga bila ɲɛlɛ la n ko n'o tɛ u ye décret d'e ma e de ye ne wuli ka bɔ n ka baara bɛɛ la ka taa n nasigi ko n kana kiri tigɛ Mali la tugun ko ale n ko ko cogo di n ko Cabral ka dossier la mɔgɔw bɛ Cabral ka dossier fɔ vraiment kɛlɛ ɲɛnama yɛrɛ tɛ mais ni mɔgɔ n'i tora ko min na dɔrɔn o bɛ kɛ koba ye Alpha Oumar Konaré de ye Union nationale des jeunes du Mali dilan UNJM a y'a dilan o y'a sɔrɔ hali UDPM ma dilan UDPM dilannen a sɔrɔla k'a fɔ UDPM dilantɔ ne ye nin mun dilan Mali denmisɛnw ka jɛkulu tɔn n y'a fara a ka kɛ Musa ka parti ka denmisɛnw ka tɔn ye j'ai affilié l'UNJM à l'UDPM Alpha de y'a fɔ a ye meeting ba kɛ k'a fɔ o y'a sɔrɔ a yɛrɛ stade Omnisport la a yɛrɛ tun ye ministre de la jeunesse et des sports ye a nana a ye nin sigi tuma min a ko n bɛ taa don
ka taa nin tɔnbolo faraw sigi ekɔlisow kɔnɔ ani universitéw kɔnɔ Cabral ninnu olu kun ye ekɔlidenw ni 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 olu kun ye ekɔlidenw